पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल मु आलोक आपको स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन में आलोचना करवा ओडिशार समस्त जिला कोर्टर रिसेंटली 14 डिसेंबर 2025 परीक्षा कंडक्ट करा जायछि। तो ये वीडियो आम जीके पेपर गुड़िक आम डिस्कसन करूँ 17टा डिस्ट्रिक्टर क्वेश्चन जीके पेपर ये वीडियो डिस्कसन करी। तो वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत निहाती देखूँ। आ चैनल जब आप नुआ अच्छा हाइप ऑप्शन को प्रेस करने सहित सांग मध्य निहाती वीडियो शेयर करदे, कारण ये वीडियोटी आपंकर ओएसएससी ओट्रिपलएससी ओडिशा पुलिस यह सहित ओडिशार अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा ପାଇଁ लाभदायक ହେବ। तो चलतु बिना लेटर डिस्कसन डायरेक्ट स्टार्ट करवा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पचारला द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। देखो बैक स्टिक हमर यूज करा जाए हमर फील्ड हॉकी रे। तो हॉकी हबो आंसर, ऑप्शन सी होचे अपन एठारे करेक्ट आंसर हॉकी। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। तो एटा अपन जानि छथि एटा बैसाखी बैसाखी सठिक उत्तर ऑप्शन डी होचे अपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया। देखो ये आप मन रखिए जो थीमटा थिला सेकेंड आमर जो माने सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो सेलिब्रेट कराइला तार थीमटा थिला योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपनकर ऑप्शन ए होचे अपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो केमिकल फॉर्मूला क्विक लाइम रो सीएओ। तो आपनकर ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर सीएओ, जोटा कि आम कौन कहूचे कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन यूनिट होची आपण जानि जूल। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर जूल, मन रख। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो राउतबट जोटा आम राजस्थान से आमर न्यूक्लियर पावर प्लांट रही है, आपणकर आंसर हेनी। तो नॉट दीजिए ना, तो आंसर जोटा प्रथम देखा कौटे न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छी तारापुर तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छी, तो यहाँ हेनी। तो नाउरू नारौरा तो नरौरा जोटा आम कहूचे तो ऑप्शन बी एठे अच्छी, तो यहाँ हेनी। तो आप ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर, कारण विजयवाड़ा आमर न्यूक्लियर पावर प्लांट ना, तो आपंकर आंसर हो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हूँ करेक्ट, नॉट दीजिए ना। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ तो रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियोलॉजी of through social service and dash selfless action। तो साल्वेशन हम सठिक उत्तर साल्वेशन, ऑप्शन सी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो आम इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करा जाए 2 अक्टोबर, ऑप्शन सी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टाब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर किंगडम को एस्टाब्लिश करते संगम डायनेस्टी। ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर संगम डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर को माने हमर एस्टाब्लिश करते। नेक्स्ट देखो पचारला व्हेन वाज द वायुदूत एयरलाइन सेटअप इन इंडिया। देखो वायुदूत जोड़ा आमर देखुचे वायुदूत एयरलाइन जोटा सेटअप कराइला सेटा हमर सेटअप होइतिला 1981। ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर 1981। नेक्स्ट देखो wearing away the of the landscape by different agents like water wind and ice is called। तो सेटा को हमर इरोजन कह जाए। ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर इरोजन। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2025। देखो तो जून 2024 रे हमर सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रो जे नुआ चेयरमैन होइछन्ती, तो एटा अपन मन के रवि अग्रवाल। ऑप्शन डी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रे सरोद सम्राट कहा जाए अमजद अली खान को। ऑप्शन सी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। देखो प्रथम आम जाना ये नॉट दीजिए ना, तो प्रथम जानिए नेशनल जो आम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन कौटा आसे, तो से अनुसार कौटा आसबनी जापर। तो प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड आउ एक्सपेंडिचर मेथड ये तीनटा आमर नेशनल इनकम एस्टिमेशन मेथड रे आसे, किंतु जोटा आसेनी सेटा होची बैंकिंग मेथड। ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द टर्म पार्लियामेंट रेफर टू। तो पार्लियामेंट माने हमर नेशनल लेजिस्लेचर। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट हैज इनागुरेटेड ए प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग टू द चिल्ड्रेन एट ऑल अंगनवाड़ीज इन द स्टेट इन द बिड टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन लेवल्स। तो यहाँ केरला सठिक उत्तर ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ए कैमेल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो ये कैमेल रू आप इजिली जानीपर राजस्थान सठिक उत्तर, कारण से थार
मरुभूमि रही तो राजस्थान ही कैमेल देखा जाए तो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन। तो ये मन रखिए प्रणब मुखर्जी थे ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट देखो इन Golgi apparatus the maturing phase is maturing phase is तो maturing phase टा होची हमर Golgi apparatus रे तो सेटा होची कोन कॉनकेव। कॉनकेव आपन सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हाँ राजा राममोहन रॉय फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म सभा व्हिच वाज लेटर नोन एज तो ब्रह्म समाज हेतिला तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। भलो भलो क्वेश्चन होईची तो नेक्स्ट देखो पचारला हाँ देखो डैश पार्ट ऑफ द जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड देख आमर जाइलम पैरेनकाइमा जो रही ना सीटा आमर कौन सेटा जाइलम टिश्यू जोटा कि प्लांट रे स्टोर करते फूड तो आपंकर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर जाइलम पैरेनकाइमा। नेक्स्ट देख पचारा हु एमंग द फॉलोइंग कंपोजर ओन द ग्रामी इन 2015 फॉर हिज एल्बम विंड्स ऑफ द समसरा ए कलेक्शन विथ साउथ अफ्रिकान फ्लोटिस्ट उटर केलरमान देख यार सठिक उत्तर आप मन रखिपारे रिकी राज सॉरी रिकी केज ये मन रखिए नाटा हूँ कौन रिकी केज। नेक्स्ट देखा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हरापान सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड देख हरापान सिटी जो फाउंड हुए सेटा तो आम जानी जमी गुजरात लोथाल देखा जाए यह सहित हरियाणा रही राजस्थान में इंडस वैली साइट रही उत्तराखंड में ना तो आंसर हो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख बर्निंग कोल इज एन एग्जांपल ऑफ तो बर्निंग कोलटा आमर एग्जांपल ऑफ ये मन रखिए से हूँ कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपंकर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख द फोरमोस्ट राइट एमंग राइट्स टू द फ्रीडम इज तो ये मन रखिए से हूँ कौन यार सठिक उत्तरटी हूँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो आरबीआई फॉर्मड ए सब कमिटी टू स्टडी द इश्यूज एंड कंसर्न्स इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तो ये मन रखिए वाई एच मालेगाम ऑप्शन भी हूँ करेक्ट आंसर तो ये मन रखिले। नेक्स्ट देखा हरदमार जो ग्रोथ मॉडल इज नोन फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट व्हिच 5 ईयर प्लान इज इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन दिस मॉडल तो हरदमार मॉडलटा आमर फास्ट आसे ना ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख फंडामेंटल ड्यूटीज आर डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट्स व्हाइल आडजुकेटिंग एनी मैटर देख यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर हूँ स्टैट्यूटरी ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर स्टैट्यूटरी ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख When did Dmitry Mendeleev invent the periodic table ordering the symbol of the chemical elements according to their atomic weight देखो यार सठिक उत्तरटी हूँ आप मन रखिए 1869 1869 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय तो ये मन रखिए आम फीफा वर्ल्ड कप 2026 आम जो होस्ट करना तो यार सठिक उत्तर कौन यूएसए कानाडा मेक्सिको तो आपंकर यूएसए कानाडा मेक्सिको तो आपंकर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर कानाडा यूएसए मेक्सिको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख देला इथानोइक एसिड देख इथानोइक एसिड इज ए synonym for which acidic liquid used in kitchen around the world as basic seasoning in the preparation of cooking of certain foods देख यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर आप मन रखिए सठिक उत्तर हूँ भिनेगार यहाँ हूँ भिनेगार ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखला मात्रे आप लॉर्ड डेलहाउसी को क्लिक करेंगे लॉर्ड डेलहाउसी ओके ऑप्शन सी। सोनाल मानसिंह पद्मभूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डी इज accomplished dancer of which of the following dances in addition to the भारतनाट्यम देख भारतनाट्यम सहित ओडिसी तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। इन व्हिच सिटी द कुवत अल इस्लाम मस्क इज सिचुएटेड दिल्ली रही सठिक उत्तर ऑप्शन डी। माटी अखोरा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया तो यार सठिक उत्तर होची सतरिया डांस जोटा कि आमर आसाम तो आप जानी आसाम हूँ सतरिया डांस यहाँ एसोसिएटेड माती अखोराटा आमर सतरिया डांस सहित माने कौन एसोसिएटेड रही तो आपंकर यहाँ आंसर हम कौन ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज अवेलेबल टू द पीपल इन द एज ऑफ 18 to 15 years and provides risk coverage of 2 lakh in the case of death of the insured due to any
region at an annual premium of 436। तो এটা আমি জাଣିଛେ এটা হଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ତ PMJJY ତ এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଓକେ। ହଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହଁ। Chittaranjan Das, along with his dash, set up the Swaraj Party in 1923 to contest the election। ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଅପସନ୍ ସି ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି 1923 ମସିହାରେ 1923 ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ among the following became the first Indian to be invited to perform the at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍। ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ସିଲ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ beam that is focused on a phosphor coated glass screen when light is emitted। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which is the oldest aluminum refinery plant in India। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ରହିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ମୁରି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି କେଉଁଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖ ହଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ୟୁଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ତ ୟୁଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିନେବେ ୟୁଟିଆଇ। ଏସଟିସିଆଇଟା କ'ଣ ଏସଟିସିଆଇଟା ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଇଡିବିଆଇ। ଆଇଡିବିଆଇଟା କ'ଣ ଆଇଡିବିଆଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଡିବିଆଇ। ତାପରେ ଦେଲା ଆଇଆରବିଆଇ। ତ ଆଇଆରବିଆଇ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଆରବିଆଇଟା। ଏକ୍ସିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା। ସିଡବିଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସିଡବିଟା କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଡବି। ନାବାର୍ଡ଼ର ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ ନାବାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲ। ଏଲ୍ଆଇସି ତ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏଲ୍ଆଇସି। ଏସିଆଇସିଆଇ ତ ଏସିଆଇସିଆଇଟା ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଏସିଆଇସିଆଇଟା ହେଉଛି ସିପିଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏସିଆଇସିଆଇ। ହୁଡ଼କୋଟା କ'ଣ ହୁଡ଼କୋଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହୁଡ଼କୋ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଦେଖ ଏଠି ମିନିମମ୍ ନୁହେଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଟା ରହିବା କଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ହେଉଛି କେତେ 552। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଣିଥିବେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା ସେଟାକୁ ଆବୋଲିସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ତ 550 ହେବ ଆନ୍ସର। ତ ଅପସନ୍ରେ ତ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 552ଟା ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଦ ଓଥ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିଁ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରନ୍ତି ଓଥ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଟେଲରେ କହିବି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତ ଅରିଜିନାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅରିଜିନାଲି ଆର୍ଟିକଲ 81 ଅନୁସାରେ 500 ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲ୍ୟାଟର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର 552 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଲିସ୍ କରିଦିଆଗଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ତ ତାପରେ 550 ହେଇଗଲା ତ ଆନ୍ସର 550 ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ।
ତ ଯଦି ଆନ୍ସର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପସନ୍ ସି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଚାରିଲା ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା? ସେଥିରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ବିଲ୍ଡ ଦ ତାଜମହଲ? ତାଜମହଲ ଆମର କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ? ତାଜମହଲ ଆମର ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି। ତ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଯେମିତି ବକ୍ସର ୟା ସହିତ ୱାନ୍ଦିୱାସ ଆଉ ଖାନୱା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତାର ପିଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ଆମର 1757 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖ ଅପସନ୍ ଏ। ତ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ରୋଟ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଣକ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଦ କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ତ କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 1942ରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁ କମ୍ପୋଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଟାଗୋର ଜି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ବହୁତ ଥର। ଏଇଟା ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ क्वेश्चन पचारा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? बहुत थर आम आलोचना करेছি 8टा स्टेट देकी जाइছি। तो 8टा स्टेट रे कमेंट रे ना मेंशन कलो मु ऑलरेडी एटा मॉक टेस्ट डिस्कशन करिथिली। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? देखो लार्जेस्ट डेजर्ट होउची हमर इंडिया रे थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट रे आपण गोटे क्वेश्चन सबले पचारे थर्ड डेजर्ट रे हमर को रिवर फ्लो करथाय? लुनी रिवर। एटा मध्ये आपण मन रखिबे। नेक्स्ट देखो सांबर लेक मध्ये रहिछि एटा आपण मन रखि परिबे राजस्थान रे। नेक्स्ट देखो पचारा हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? देख ये पिला निहाती कन्फ्यूजन हे। तो आपंकर आंसर के2 हवा कथा किंतु आपंकर एठार आंसर हम कांचनजंगा। कौन पे आपको कहूँ चाहूँगी जे आमर जो कांचनजंगा रही तार उच्चता हूँ 8586 मीटर। ओके 8586 मीटर कांचनजंगा। किंतु के2 उच्चता केते रही? के2 रही 8611 मीटर। ओके जदि आप देखिए डिफरेन्स तो आप जापी। तो कांचनजंगा कौन पे बर्तमान आम इंडिया अंडर माने रही कांचनजंगा किंतु के2 टाको इलिगली ऑक्युपाई करिछि किए? तो आप जानते जो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया रे हमरो एटा आसे के2। तो जितेबाला हमर पीओके आम इंडिया को पळाय आसीबो तो सेही टाइम रे हमर के2 आंसर हो किंतु बर्तमान आंसर आपनकर कांचनजंगा हो। एटा आपण मन रखंतु। ओके जेहेतु पीओके माने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर किसी पार्ट को पाकिस्तान इलिगली ऑक्युपाई करिछि तो सेति पय के2 सेही भितर अछि। तो सेटा आगु मध्ये हमर ହେଇଯିବ। ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର? ଦେଖ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମର କୋଉ ଲିକ୍ୱିଡଟା ମାନେ ମେଟାଲଟା କୋଉ ମେଟାଲଟା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ହିସାବରେ ଥାଏ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ? ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଜି ମର୍କ୍ୟୁରୀର କ'ଣ ଏଜି ଏଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ତ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଇଜ୍ ଦ ମେଟାଲ दैट लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो पचारला यार्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन? तो एटा आपण मन रखिए 356 दिन। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो रुपी सिंबल वाज डिजाइन्ड बाय? तो रुपी सिंबल को हम डिजाइन करथिले डी उदय कुमार। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हमरो इंडिया रे होची एग्रीकल्चर सेक्टरटा। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भल भल क्वेश्चन आप परीक्षा आसी। तो देख हाँ क्वेश्चन पचारा इनफ्लेशन मीन्स? तो इनफ्लेशन मीनिंगटा कौन? तो इनफ्लेशन मीनिंगटा आप मन रखिए इनफ्लेशन हूँ राइज इन प्राइस। कौन राइज इन प्राइस? नेक्स्ट देख मेक इन इंडिया वाज लॉन्च? मेक इन इंडिया 2014 लॉन्च होता है। ऑप्शन भी होची करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन परीक्षा बारंबार पचारे। तो 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च होता। नेक्स्ट देख पचारा व्हिच इज द इंडिया सेंट्रल बैंक? इंडिया सेंट्रल बैंक होची रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख व्हिच टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स?
तो देख इनडायरेक्ट टैक्सटा हूँ आमर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोटा तो सेटा हूँ आमर इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देख व्हाट इज द फुल फॉर्म जीएसटी कही सारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट देख नेक्स्ट आपन पचारला हु इज द करेंट यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर देख एटा आपनकर अपडेट सब हम कारण रिसेंटली जे अच्छा आप देखुं करेन्ट अफेयर क्वेश्चन कह गले तो आपंकर अपकमिंग जब चेंजेस है तो सेटा निहाती आपको प्राक्टिस करा पड़ो से अनुसार तो मुझे बारंबार कहूँ स्टार्टिंग गुड़िक प्रथम प्राक्टिस करनब तापर करेन्ट अफेयर क्वेश्चन से अनुसार जो ईयर पड़ो से ईयर अनुसार आपको देखा पड़ो ओके। तो ये आपंकर जो पचारा जे करेन्ट यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किए अच्छा तो ये आप मन रखिए सी होती श्री किंजारापू राम मोहन नायडू राम मोहन नायडू किंजारापू राम मोहन नायडू। नेक्स्ट देख हु इज नोन एज उत्कल गौरव उत्कल गौरव आमर क्या कहुए उत्कल गौरव आमर होती मधुसूदन दास मधुसूदन दास मधुसूदन दास होती कौन उत्कल गौरव। पचारा हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी बारंबार ये आप सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसे सर आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन होती जे कि डिस्कवर करते लॉ ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट देख यूएनओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट तो यूएनओ हेडक्वार्टर आमर कौटे रही रे न्यूयॉर्क रे रही यूएसए न्यूयॉर्क यूएसए रे आमर कौन यूएनओ हेडक्वार्टर रही। नेक्स्ट देख पचारला व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान जापान होची लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्वेश्चन पचारला हु इज करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा सीपी राधाकृष्णन श्री सीपी राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन अच्छा। नेक्स्ट देख हु इज द बैट्समैन स्कोर्ड हाईएस्ट इंटरनेशनल ओडीआई सेंचुरी तो से होती विराट कोहली विराट कोहली। पचारला व्हिच स्टेडियम इज नोन एज द होम ऑफ क्रिकेट आमर लॉर्ड्स को कह जाए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जोटा रही कोठी लंडन यूके रे। नेक्स्ट देख पचारला हाँ देख हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ना अनुसार दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाए ना तो दादा साहेब फाल्के आंसर दादा साहेब फाल्के होती फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो तांकर प्रथम मुवीटा कौन थी कमेंट रे मेंशन कल। नेक्स्ट देख व्हिच एक्टर इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द किंग ऑफ बॉलीवुड तो देख किंग ऑफ बॉलीवुड कह जाए शाहरुख खान को। नेक्स्ट देख हु इज नोन एज द लाइटनिंग बोल्ट इन एथलेटिक्स तो ये आप मन रखिए उसेन बोल्ट को आमर कह जाए लाइटनिंग बोल्ट इन एथलेटिक्स। नेक्स्ट देख पचारा इन व्हिच स्पोर्ट इज द राइडर कप अवार्डेड तो राइडर कप टा गोल्फ रे दिया जाए गोल्फ गोल्फ जो रही गोल्फ रे आमर राइडर कप दिया जाए तो ये मन रखिए। नेक्स्ट देख पचारला हाँ हु इज द फास्ट इंडियन टू स्कोर टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी तो यार आंसर होची सुरेश रैना जे कि फास्ट इंडियन टू स्कोर ए टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी जदि ये ओमेन दे था महिला रे था ताले हरमनप्रीत कौर होता किंतु ये आंसर हम सुरेश रैना। नेक्स्ट देख व्हिच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट आमर लाल ग्रह कोटा मार्स को लाल ग्रह कह जाए। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सी होती बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर होती फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देख पचारला व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम तो जुपिटर जुपिटरटा हूँ लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया तो रशियाटा हूँ सब बड़ लैंड एरिया रे पॉपुलेशन चाइना ताकू आम इंडिया मध्य क्रॉस करिगलानी रिसेंटली। तो नेक्स्ट देख क्वेश्चन पचारला हाँ हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इंदिरा गांधी। हु पेंटेड द मोनालिसा पेंट करथिले हमर किए एटा आपण जानि लियोनार्डो दा विंसी ओके। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान रो येन आ जदि चाइना रे पचार थांता चाइना रो युआन आ रेनमिन भी जदि कोरिया रे पचार थांता कोरिया रो ओन एगुड़ आप मन रखिए। नेक्स्ट देख हाँ पचारला हु इन्वेंटेड द टेलीफोन इन्वेंट किए करथिले टेलीफोन आमर ग्राहम बेल इन्वेंट करथिले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ओके एटा आपण मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए को देथिला फ्रांस कंट्री।
What is the H2O? H2O टा water, এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ? ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁଟା ଆମର 1945ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, 1945 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ଗୋ ଇନଟୁ ସ୍ପେସ୍? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସ୍କୋଭା। ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସ୍କୋଭା ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। Which metal is used in thermometer? Thermometer ଆମର ପାରଦ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତ ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ମର୍କ୍ୟୁରୀ। What is the capital of China? ଚାଇନାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବେଜିଂ। ବେଜିଂ। Who composed the ରାମାୟଣ? ରାମାୟଣକୁ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ କିଏ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ବାଲ୍ମୀକି। Who is the chairperson of ନୀତି ଆୟୋଗ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ ସବୁବେଳେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ କିଏ ରହନ୍ତି, ତ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ ଦ ନୀତି ଆୟୋଗ। এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ ଆମର ୟାର୍ଥ, এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ୟାର୍ଥଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ। এটা ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, 1885ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଆଲାନ ଅକ୍ତୁଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। এটা ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ପଚାରିଲା ହୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ପେନିସିଲିନ୍? ପେନିସିଲିନ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ପେନିସିଲିନ୍ ଆମର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ପେନିସିଲିନ୍କୁ ଆମର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ଆମର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ପେନିସିଲିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଚାରିଲା ମେଡିସିନ ଲାଇନ୍। ମେଡିସିନ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବର୍ଡର ବିଟୱିନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାନାଡା। କାନାଡା ଆଉ କ'ଣ? କାନାଡା ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିସିନ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେମ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ କେରଳ। କେରଳର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ? କେରଳର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ମଲୟାଲମ। ମଲୟାଲମ। ମଲୟାଲମ ହେଉଛି କେରଳର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ ଦ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବିକେମ୍ ଦ ୱିନର? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ମାନେ ମେନ୍ସକୁ ଟାଇଟଲକୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ୱିନର ହୋଇଥିଲା ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2025 ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମକ୍ରେ କରିଥିଲି। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଆମର କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1978 ଅନୁସାରେ ସେଟା ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି 300A ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ। এটা ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଲା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଫ୍ରାନ୍ସ? ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଫ୍ରାନ୍ସର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କରେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାସ୍ତିଆନ ଲୁକାର୍ନୋ। ଲେକାର୍ନୋ। এটা ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଚାରିଲା ଦ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ? ଦେଖ, ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ୱିଣ୍ଡଟା ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆନିମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। ଆନିମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆନିମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ୱିଣ୍ଡଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ହୁ ଓନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ 2025 ଫର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍? ତ ରାଣୀ ମୁଖର୍ଜୀ। ରାଣୀ ମୁଖର୍ଜୀ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ? এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ଆରବିଆଇ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ଦେଖ, ହଁ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ? ତ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କ'ଣ? ଗୁଟେରାସ୍। ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟଲି ଯେ ଅଛନ୍ତି ୟୁଏନ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ। ତ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରାସ୍। ଏଜି ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେମ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁ ବିକେମ୍ ଦ WHO ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ? ଦେଖ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର WHOର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେମ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ ଫାୟାର? ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଅବଦୁଲ କଲାମ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବହି ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେଥିରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିହାତି ଆସେ।
ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ହୁ ଇଜ ରିଗାର୍ଡେड ଆଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କ'ଣ ମନେ ରଖ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଅନ୍ ହୁଇଚ ଡେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଡେ ଇଜ ଅବଜର୍ଭ ଦେଖ ୱାର୍ଲଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଡେଟା ଆମର କେବେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 21 ଅଗଷ୍ଟରେ 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ପଚାରିଲା ଗହରୱାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ହ୍ୱିଚ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଗହରୱାଲି। ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ରହିଛି ଯେମିତି ଝୋରା ଏହା ସହିତ ଲାଙ୍ଗଭିର ଚୋଲିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗରୱାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ସେ ପିଡିଏଫ୍ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଭେଟରାନ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା ରିସିଭ୍ ଦ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ 2025 ଦେଖ ଆମର जो भेटरान सुपरस्टार को माने हमरो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 मिली तो ये आप मन रखिए से होचनी मोहनलाल कौन मोहनलाल को मिली दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025। नेक्स्ट देख व्हिच कंट्री टेस्टेड द वर्ल्ड्स फास्ट न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरे भेन्सिक तो ये आप ना रू जानी पारुथिबे रशिया रो ना एमिति रही तो रशिया हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट देख व्हाट आर द रिगार्डेड एज द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ आटम आटम रो बेसिक कंपोनेंट आपण जानि कौन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये तीन टाक तो ही होचे हमर कौन कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट ऑफ आटम कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु रही तिरुनेलवेली रही तमिलनाडु तो ये आप मन रखु सेमती आप क्वेश्चन पचारा व्हिच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2025 तो G20 समिट 2025 आमर को कंट्री होस्ट करथिला तो आप जानते से हूँ साउथ आफ्रिका तो साउथ आफ्रिका आमर कौन होस्ट करथिला G20 समिट 2025। नेक्स्ट देख हाँ पचारा हु ट्रांसलेटेड द महाभारत फ्रॉम संस्कृत टू ओडिया तो यहाँ मन रख यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आमर सारला दास जे कि आमर ट्रांसलेट करथिले महाभारत को संस्कृत रु ओडिया को। पचारा उत्कल यूनिवर्सिटी आमर जो ओडिशा रे होइछि ना सेटा को ईयर रे एस्टाब्लिश हेतला तो यहाँ मध्य आपण मन रखिबे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा निहाती आसीबो कारण ये क्वेश्चन आपनकर ऑलरेडी आसी आगुरु तो 27 नवेम्बर मन रख 27 नवेम्बर 1943 27 नवेम्बर 1943 रे हमर उत्कल यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश हेतला ओडिसा रे। पचारला हु कंपोज द वंदे उत्कल जननी रो जे कंपोजर से होचंती के लक्ष्मीकांत महापात्र ही हमर कंपोजर ऑफ द वंदे उत्कल जननी जोटा कि स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा। दिरहाम होची करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो दिरहाम होची करेंसी। नेम द फास्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया तो एटा आपण जानि छथि हिकिज बेंगल गैजेट बहुत थर ए क्वेश्चन रिपीट आसे सब बेले डिस्ट्रिक्ट कोड रो तो निहाती प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करि गले आपण इजीली क्रैक करि परिबे। बेंगल गैजेट फास्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। नेम द इंडियन स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो एटा आपण जानि छथि गुजरात तो सेकंड कोटा टी कमेंट मेंशन कल। नेक्स्ट देखिबा हां व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमरो मोस्टली आपण एटा जानि छथि जे हमरो 26 नवेम्बर कोन 1949 रे 26 नवेम्बर 1949 रे हमर कोन जो कोटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करा जायतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवेम्बर 1949 रे। तो नेक्स्ट जदि हम देखिबा क्वेश्चन कोन पचला देखो क्वेश्चन पचारला हाँ हु हैज ओन द ऑस्कार एज वेल एज गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल म्यूजिक तो ए आर रहमान मन रख। नेक्स्ट देख करेंटली सीईओ गूगल किए अछंती सुंदर पिचाई। नेक्स्ट देख पचारला नेम द फास्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन पीस तो मदर टेरेसा केबे पाइथिले कमेंट मेंशन कलो। व्हिच कंट्री रिसेंटली पास द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 ऑस्ट्रेलिया केते एज रु माने बैन करथला केते एज को कमेंट रे मेंशन कलो। नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द मदर टेरेसा ऑफ ओडिशा हमर पार्वती गिरी को कहा जाय पार्वती
गिरी को कौन कहुए पार्वती गिरी को ही कहुए मदर तेरेसा ऑफ साउथ ओडिशा এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚାରିଟା ଆମର ବେଦ ରହିଛି ବେଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର ବେଦର ନାଁ ପଚାରିଛି ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବେଦ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବେଦ ଚାରିଟା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଥୁଲା ପାସଟା ଆମର ସିକ୍କିମରେ ରହିଛି ପାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେମିତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଓନାମ ଆଣ୍ଡ ଭିସୁ ଓନାମ ଭିସୁ ଆମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା କେରଳ ଓନାମ ଦେଖିଲା ମାନେ କେରଳ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଏକ୍ଜାମ ୱାରିୟର ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ ୱାରିୟର ବୁକ୍ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଖିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ପଚାରିଲା ହୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଲ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ କି ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ହିଁ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को डिस्कवर करते तो सर आइजैक न्यूटन ओके नेक्स्ट देख पचारा ऑन व्हिच डेट द स्टेटहुड डे ऑफ ओडिशा ऑब्जर्व तो स्टेटहुड डेट ओडिशा ऑब्जर्व केबे करा जाए एटा आपण जानिछंती फर्स्ट एप्रिल 1936 मन रख नेक्स्ट देख पचारा हाँ देख हु हाड गिवन द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एवरग्रीन रेवोल्यूशन जिते भी क्वेश्चन पचार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आमर कौन एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया नेक्स्ट देख पचारा हाउ मेनी स्टेट्स डज ओडिशा शेयर इट्स बॉर्डर विथ देख चारिटा हम आंसर कौन पे प्रीवियसली पांचटा थिला किंतु चारिटा कौन पे हला तो मुझे आपको कहना चाहूँगी तेलेंगाना और आंध्र प्रदेश माने पार्टीशन होता है किसी एरिया मालकानगिरी तेलेंगाना टच करता कि से जगह को पोलावरम प्रोजेक्ट पे आंध्र प्रदेश नहीं गला तापर बर्तमान जब आप देखिए चारिटा स्टेट ही ओडिशा बॉर्डर को टच कर जो कि आपंकर वेस्ट बेंगल झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तो चार्टा हो गला आंसर ओके नेक्स्ट देख हु ओन द 2024 बैलेंडोर फॉर मेन तो बैलेंडोर क्वेश्चन आसबार था कारण रोड्री आप मन रखिए रोड्री जी मैनचेस्टर यूनाइटेड रू प्ले करती तो आप जानते ओके जो क्लब रो तो आप मन रखिपारे नेक्स्ट जदि आम देखा हाँ देख पचारा हु वाज द एल्डेस्ट ऑफ द पंचसखा एल्डेस्ट होती बलराम दास होती एल्डेस्ट इन द पंचसखा नेक्स्ट देख द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग टू व्हिच पॉलिटिकल पार्टी तो तांकर पॉलिटिकल पार्टी रो नाटा आपण मन रखिबे रिपब्लिकन पार्टी रू ही से बिलोंग करती रिपब्लिकन पार्टी मन रख तापर आपण पचला हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन एनएचआरसी इन 2025 तो ये आपण मन रखिबे से जस्टिस भी राम सुब्रमण्यम होइछन्ती रिसेंटली कोन हमरो एनएचआरसी रो न्यू चेयरपर्सन नेक्स्ट देखो पचारा व्हेयर इंटरनेशनल एआई एक्शन समिट इन फेब्रुआरी 2025 ऑर्गेनाइज देख इंटरनेशनल एआई एक्शन समिट फेब्रुआरी 2025 रे हमर ऑर्गेनाइज कराइथिला कोठी पेरिस फ्रांस रे ऑर्गेनाइज कराइथिला नेक्स्ट देख पचारा व्हिच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड नेशन तो क्वाड नेशन पार्ट रे जदि आपण देखिबे म आपन ऑलरेडी कहिथिली ऑस्ट्रेलिया यूएस इंडिया और जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए इंडिया आउ जापान होती माने क्वाड बनाती ओके तो नेक्स्ट देख पचारा नेम द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर द भारत रत्न देख भारत रत्न पर आमर कोटा पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी तो ये आप पचार को डायनेस्टी रूलर आमर जगन्नाथ टेम्पल पुरी ठारे कंस्ट्रक्टेड करथिले तो ये आप जानते भल भाव ईस्टर्न गंग डायनेस्टी रूलर किए अनंत बर्मन चोड़गंग देव आमर जगन्नाथ टेम्पल पुरी रे कंस्ट्रक्टेड करथिले तो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी हम सठिक उत्तर नेक्स्ट देख इन व्हिच ईयर कलिंग वार फट एटा आम जानिछे अशोका आमर कलिंग सहित युद्ध करथिले 261 बीसी रे मन रखिले 261 BCE नेक्स्ट देख हु रोट महाभारत इन ओडिया लैंग्वेज तो ओडिया लैंग्वेज रे आमर महाभारत लिखिथिले सारला दास
ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମହାଭାରତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ନେମ୍ ଦ ପୋର୍ଟ ସି ଇନ୍ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଧାମରା ପୋର୍ଟ, ଧାମରା ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଆମର କୋଉଠି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ପଚାରିଲା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ତ ଆମର ଚକି ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଚକି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ସତଲେଜ ରିଭର ଉପରେ ରହିଛି, ସତଲେଜ ରିଭର, ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅମରାବତୀ, ଅମରାବତୀ। ହୁ ଇଜ ଦ ସିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ। ତୁର୍କୀ, ତୁର୍କୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଏଆଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି। ତ ଏଆଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ। ତ ଆଇସିସି ର ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ହିସାବରେ ଯିଏକି ହେଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଇସିସିକୁ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ, ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଏପକ୍। ତ ଏପିଇସି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଏସିଆ ପେସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କର୍ପୋରେସନ। ଏସିଆ ପେସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କର୍ପୋରେସନ ହେଉଛି ଏପେକ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ। ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ଡେ ଇଜ ଅବଜର୍ଭଡ ଆଜ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ। ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେଟା ଆମର ଅବଜର୍ଭ କେବେ କରାଯାଏ? 1 ଜୁଲାଇ, 1 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ହଁ 1 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ରାଇଟର ଅଫ ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବା ଚାଟାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଇନଭେଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସଏଲ। ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ। ଏଟା ବହୁତ ଥର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀସ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ଟଲେଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆନିମଲ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ପଚାରିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଚିମ୍ପାଜି କିମ୍ବା ଡଲଫିନ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟାର ମେନସନ୍ କରିବେ, ୟାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ସାଉଥ କୋରିଆ। ତ ସାଉଥ କୋରିଆର କରେନ୍ସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ସାଉଥ କୋରିଆନ ଓନ୍। ତ ଦେଖ ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆର ଓନ୍ କରେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସାଉଥ କୋରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲର ନାଁ ଏବଂ ନର୍ଥ କୋରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କାନାଡା। କାନାଡାର ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କାନାଡାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଓଟାୱା। ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ବମ୍। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜେ ରୋବର୍ଟ ଓପନ ହାଇମର। ମନେ ରଖିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲା ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ଆପଣ ପଚାରିଛି ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇନ୍ସ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଡକ୍ଟର ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭା। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭା ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ, ମନେ ରଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି। ଦ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ରିଭଲ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1946 ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏଟା ହେଉଛି ବମ୍ବେ, ଯୋଉଟାକି ମୁମ୍ବାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ When ଦିଲ୍ଲୀ became the new imperial capital। ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର କେବେ ବନିଥିଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଡିସେମ୍ବର 1911 ମାନେ 1911ରେ। ପଚାରିଲା ହୁ ସେଡ୍ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍। ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ।
कौन कहते स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। नेक्स्ट देख, हु इज द मदर ऑफ मधुसूदन दास। देख ये आप मन रखिए, मधुसूदन दास माँ का ना पचारि, तो सठिक उत्तर हूँ कौन, पार्वती देवी, पार्वती देवी। ओके, तो मधुसूदन दास को पिता ना कौन कमेंट मेंशन कले, व्हिच आइलैंड टेरिटोरी वाज कॉल्ड द स्वराज बाय आईएनए। तो यार आंसर कौन, तो ये आप मन रखिए, यार सठिक उत्तर हूँ निकोबर आइलैंड, निकोबर, निकोबर आइलैंड। नेक्स्ट देख, हाँ এটা আপনার পচারলা द चंपारण सत्याग्रह वाज अगेंस्ट व्हिच प्लांटर्स, तो इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर, चोला एम्पायर रो कैपिटल होची तांजावुर, तांजोर कहि परिबे, तांजावुर मध्ये कहि परिबे। ओके, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले मुद्रा रखेसा, मुद्रा रखेसा हम लिखिथिले विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता हम लिखिथिले मुद्रा रखेसा। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी called up the non-cooperation movement in 1922 for violence in which place, तार आंसर होची चौरी चौरा, चौरी चौरा इनसिडेंट जो सी माने कॉल्ड अप करथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 रे। तो चौरी चौराटा हमर कोठी रहिची, चौरी चौराटा हमर गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश रे आसे। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट पुंसिल वाटरफॉल लोकेटेड, तो हमर पुंसिल वाटरफॉल टा हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रहिची, कोरापुट, कोरापुट रे रहिची पुंसिलटा। इन व्हिच सिटी द एयर फोर्स एकेडमी सिचुएटेड। देख ये सिटी पचारि, तो यार आंसर हम कौन, तो ये आप मन रखिए, मेंशन कर दूसरी। देख, तो एयर फोर्स एकेडमी टा रही डुंडिंगल रे, डुंडिंगल, डुंडिंगल टा कोट रही तेलंगाना रे। नेम द फास्ट इंडियन सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट 1975, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट मन रखिले, आर्यभट्ट। नेक्स्ट देख, हु इज द फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, तो प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट रे जी होइतिले से होचंदी सुचेता कृपलानी, सुचेता, सुचेता कृपलानी, एठे मन रखिबे सुचेता कृपलानी। ओके, नेक्स्ट देखो, हाँ पचारला व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, एटा आपण जानि छी फैथोमीटर बा फैथो, आपण जे फैथम कहंती, फैथोमीटर, फैथोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आपण जानि छथि अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन आपण एठे मन रखिबे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेम वन वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वन वाटर सॉल्युबल विटामिन विषय यदि मैं कहबी विटामिन सी, विटामिन, विटामिन सी हो आंसर, विटामिन सी जोटा कि आमे आस्कॉर्बिक एसिड कहूचे मध्य। तो नेक्स्ट यदि आमे देखिबा व्हिच कंट्री फास्ट इश्यू द पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड, तो से होची चाइना, एटा कोन मन रखिबे चाइना हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो रिसेंटली आपण जानिथिबे से होचंती शुभ्रांशु, शुभ्रांशु शुक्ला, शुभ्रांशु शुक्ला, तो रिसेंटली आइथिले, तो एटा आपण जानिछंती। नेक्स्ट देखो, हाँ ये पचारला ए थिन टू लेयर्ड सैक अराउंड द हार्ट नोन एज व्हाट, तो एटा हमर पेरिकार्डियम कह जाए, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कह जाए, पेरिकार्डियम मन रखिले, पेरिकार्डियम कह जाए, तो एटा आपण मन रखिबे। नेक्स्ट देखो, पचारला हु इज द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर 70तम फिल्म फेयर अवार्ड 2025 रे, तो एटा आपण मन रखिबे से होचंदी अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह जो सॉन्ग थिला ना सजनी, जोटा कि लापता लेडीज रो, तो सेति पे तांको मिलिथिला कोन 17th फिल्म फेयर अवार्ड, जेकी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिसाब, तो एटा आपण मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा, पचारला इन व्हिच स्फीयर ओजोन लेयर सिचुएटेड। देखो ओजोन लेयर टा हमर सिचुएटेड रहिछि गोटे स्ट्राटोस्फियर रे, स्ट्राटोस्फियर रे रहिछि, स्ट्राटोस्फियर। नेक्स्ट देखो, हु इज द प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो ट्राइबल अफेयर्स रो जे करेंटली कैबिनेट मिनिस्टर अछंती से होछंती जुएल ओराम, जुएल ओराम। नेक्स्ट देखो, व्हिच इज द बेस्ट पिक्चर अवार्डेड ऑस्कर 2025, तो एटा होछि अनोरा, अनोरा जहा कि डायरेक्टर करा हैतला सीन बेकर को द्वारा। नेक्स्ट देखो, हाँ पचारला हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड विथ इट्स सीट एट कटक व्हेन, तो एटा आपण मन रखिबे 26 जुलाई, 26 जुलाई 1948। जति हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा, देखो व्हिच इज द फास्ट मेटल यूज्ड बाय मैन,
तो एटा आपण जानिछंती कपर होउछ सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखो, बेस्ट फिल्म अवार्ड गिवन टू व्हिच मूवी इन द 17th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड 2025। तो यार आंसर कोन, तो यार आंसर मध्य लापता लेडीज, लापता लेडीज। तो तार डायरेक्टर होचंती आपण जानिछंती से होचंती किरण राव, किरण राव। ओके नेक्स्ट देखिबा, पचाला हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एटा आपण मन रखिबे अलान ट्यूनिंग, अलान ट्यूनिंग। ओके नेक्स्ट देखो, पचाला द स्टेट ऑफ द बॉडी स्टिफनिंग आफ्टर डेथ इज नोन एज। तो आमर जितले बॉडी स्टिफेन करे आफ्टर द डेथ तो ताकू कुहा जे रिगोर मोर्टिस, रिगोर मोर्टिस कुहा जे। नेक्स्ट देखो, पचाला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा यूज्ड इन मेडिकल्स। तो लामार फुल फॉर्म टा पचाला, लामार फुल फॉर्म टा होची मन रख लिव एग्नेस्ट मेडिकल एडवाइस, लिव एग्नेस्ट मेडिकल एडवाइस लामा। पचारला देखो, हु ओन नोबेल पीस प्राइज इन 2025। 2025 रे वेनेजुएला रो, वेनेजुएला कंट्री रो, तो एटा आपण मन रखिबे से होछंती तांग नाटा मन रख कैरिया कोरिना माकाडो को मिलिछि कोन नोबेल पीस प्राइज 2025। नेक्स्ट देखो, सुदर्शन पटनायक इज फेमस फॉर। तो एटा आपण जानछंती सैंड आर्ट पई भी से फेमस, सैंड आर्ट। ओके, व्हिच कंट्री होस्टेड द एशिया कप 2025। तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे होइतला। नेक्स्ट देखो, व्हिच मेटल हैज लोएस्ट डेंसिटी। तो लोएस्ट डेंसिटी जो मेटल सेटा होची हम मन रखिबे लिथियम, लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी। व्हिच इज द लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट मैमल जेतेले क्वेश्चन पचारियो ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। नेक्स्ट देखो, हु इज द ओनली मेंबर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स टू बी ऑनर्ड विथ द परमवीर चक्र, पीबीसी। परमवीर चक्र हमरो जो इंडियन एयर फोर्स जी पाइछंती। तो आपण एठी मन रखिबे तांग नाटा होची कोन फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर तांग नाटा कोन निर्मल जीत सिंह शेखोन, निर्मल जीत सिंह शेखोन मन रखो। नेक्स्ट देखो, पचारला हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टेस्ट कैप्टन। तो एटा आपण मन जानिछन बोला सीके नायडू ट्रॉफी हुए ना, सीके नायडू होचंदी सठिक उत्तर, सीके नायडू। तो सीके नायडू होचंदी प्रथम इंडियन क्रिकेट टेस्ट कैप्टन। तो आपनकर सीके नायडू हो आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हेयर महाराणा प्रताप सिंह वाज बोर्न। देखो महाराणा प्रताप हमर जन्मग्रहण करथिले, किंग महाराणा प्रताप जन्मग्रहण कोठे करथिले, कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। ओके नेक्स्ट यदि हमें देखिबा, पचारला श्री जगन्नाथ टेम्पल्स क्रोनिकल इज नोन एज। देखो श्री जगन्नाथ टेम्पल रो जो क्रोनिकल रहिछि ताकू मादल पांजी कुहा जाय, मादल पांजी कुहा जाय। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ ओडिशा पचारथिला, स्टेट फ्लावर ऑफ ओडिशा जेतेले क्वेश्चन पचारिबो अशोका कोन, अशोकाटा होची स्टेट फ्लावर ऑफ ओडिशा। एटा आपण मन रखिले एहा सहित आपण एटी मन रखिबे इंपोर्टेंट मध्ये गोटे क्वेश्चन पचारे स्टेट एनिमल कोटा हमर ओडिसा रे कमेंट रे मेंशन कलो। नेक्स्ट देखो, व्हिच टेम्पल इन भुवनेश्वर वाज बिल्ड बाय जजाति केसरी। देखो किंग जजाति केसरी, तो एटा आपण जानिछंती किंग जजाति केसरी सोमवंशी डायनेस्टी रु बिलोंग करंती। तो से लिंगराज टेम्पल ही बिल्ड करथिले, लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल हमर भुवनेश्वर रे बिल्ड करथिले। जजाति केसरींकर आहुरी मध्ये इंपोर्टेंट गोटे जिनस मैं आपको कहबी। तो सेथिपे मैं आपको बारंबार कहूची जो स्टैटिक जीके गुड़िक हम डिस्कसन करोची, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके रिसेंटली गोटे आपंकर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं आसती जोटा कि आपंकर समस्त परीक्षा पे इंपोर्टेंट रही। कौन सी बुक रे से क्वेश्चन पाइबेनी, ओडिशार सिलेक्टिव क्वेश्चन मुझे कलेक्ट करुच्ची और डिस्कसन करोची। तो निहाती से क्लास गुड़ी निहाती अटेंड करेंगे, आई बटन प्रेस करके आप ओडिशा जीके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिपारे। तो ये जो क्वेश्चन पचारा जे जजाति केसरी द्वारा तो लिंगराज टेम्पल बिल्ड कराई, यहाँ गोटे क्वेश्चन आपंकर अपकमिंग जो परीक्षा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पचारि पारे जे जजाति केसरी जाजपुर रे आमर जाजपुर जिले में आमर को मंदिर स्थापन करते ये आप मन रखिए। तो सेटा थिला बराहनाथ टेम्पल, बराहनाथ टेम्पल। ये क्वेश्चन बही रे कौन पाइबेनी आप।
तेणु सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कहूँ स्टाटिक जिके जहाँ भी ओडिशा जिके हेरिटेज एंड कल्चर रिसेंटली आपंकर जिके गोटे डिस्कसन करी कौन सी बुक से क्वेश्चन पाइबेनी तो भल भाव से क्वेश्चन गुड़िक रिवाइज करने प्राक्ट करने नेक्स्ट देखा हु इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा स्टेट एनिमल पचारूली क्वेश्चन ये आपंकर आंसर क्वेश्चन पचारा तो यहाँ हूँ आपंकर आंसर कौन संबर 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 हूँ स्टेट एनिमल तो ये आप इजिली जापारे नेक्स्ट देखा हाँ Which state leads India in iron ore production देख यही क्वेश्चन जो पचारे आयरन ओर देला मात्र के आपण ओडिशा लिखिए ओडिशा नेक्स्ट देख पचारा हाँ Which river is called as the गंगा ऑफ ओडिशा तो आमर प्रिय महानदी महानदी को आमर कह जाए गंगा ऑफ ओडिशा इन which district of ओडिशा अंशुपा लेक सिचुएटेड अंशुपा कटक रे रही कटक Which city is known as the Black Diamond City of Odisha? तो ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ ओडिशा हमर कोटा तो एटा मन रखिबे तालचेर 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 होची ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ ओडिशा नेक्स्ट देखो व्हिच टेंपल ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड एज ब्लैक पागोडा तो ब्लैक पागोडा कहा कुआ जाय तो एटा मन रखिबे हमर कोणार्क सन टेंपल होची ब्लैक पागोडा नेक्स्ट देखो शांति पागोडा हमर कोटा शांति स्तूप तो सेटा आपण धौली इन व्हिच ईयर द नेम चेंज फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा तो 2000 केबे होइतला 11 होइतला नेक्स्ट देखो व्हाट वाज द नेम ऑफ द फास्ट ओडिया न्यूज़पेपर ना तो आपण जानि उत्कल दीपिका उत्कल दीपिका उत्कल दीपिका केबे उत्कल दीपिका हमर पब्लिश होइतला तो 1866 रे तो आपण मन रखिबे ओके एटा मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट फास्ट ओडिया न्यूज़पेपर उत्कल दीपिका व्हाई इज सिमिलीपाल नेशनल पार्क फेमस सिमिलीपाल नेशनल पार्क हमर टाइगर रिजर्व ना तो टाइगर पे फेमस नेक्स्ट देखो पचारा व्हाट इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा हमर स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा होची कौन वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी तो वंदे उत्कल जननी को किए कंपोज करते कमेंट मेंशन करो प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कशन करछे व्हिच एनिमल स्टैच्यू इज फाउंड इन द ऑन द एम्ब्लम ऑफ ओडिशा तो ये आपण जानि छंती कार रही रे हॉर्स घोड़ार रही ना हॉर्स हाउ मेनी सीट्स आर इन द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली तापर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रे 147 सीट रही मन रखिल नेक्स्ट देख हाउ मेनी लोकसभा सीट्स तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कले सॉरी हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज ओडिशा हाव 21टा रही ना 21टा हाँ तापर आपण पचारला व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट 2025 रे आपण मन रखिबे मु मेंशन कर दोची कारण स्टार्टिंग गुड़ाक तो चेंजेस हेनी किंतु जो करंट अफेयर क्वेश्चन गुड़ा चेंजेस हम तो 2025 रे बर्तमान जी अच्छा सी होती जस्टिस हरीश टंडन बर्तमान अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट नेक्स्ट देखो हाँ पचारा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस ये क्वेश्चन सब आसे तो कृष्णचंद्र गजपति ओके नेक्स्ट देखो हुई सिटी ऑफ ओडिशा इज नोन एज सिल्क सिटी कोटा कह जाए ब्रह्मपुर कह जाए ब्रह्मपुर सिल्क सिटी ब्रह्मपुर सिल्वर सिटी कटक ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द स्टेट मोटो ऑफ ओडिशा कौन सत्यमेव जयते ओके नेक्स्ट देखो चला हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज आमर किए लिखिले आर के नारायणन लिखिले आमर मालगुडी डेज टू स्टेट्स थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ तो ये लिखिले चेतन भगत मतलब हाफ गर्लफ्रेंड लिखिले चेतन भगत हु इज द ऑथर ओडिया नोवेल बधु निरुपमा आम लिखिले कुंतला कुमारी सावत लिखिले बधु निरुपमा दांडी रामायण आमर कि लिखिले तो दांडी रामायण लिखिले बलराम दास लिखिले दांडी रामायण ओके
ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ। ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ। ହଁ, ତାପରେ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ବିକେମ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହିଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ସଙ୍ଗ୍ ନାଟୁ ନାଟୁ। ନାଟୁ ନାଟୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ ଯୋଉ ଆର୍ ଫିଲ୍ମର ଗୀତଟା। ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆର୍ ହବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ତ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆମର ଜାଣିଛେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆମର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିସ୍ମାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ, ହଁ, ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖାନ୍। ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖାନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡୁ? ତାମିଲନାଡୁର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କ'ଣ? ତ ତାମିଲନାଡୁର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କେବେ ପାଇଥିଲେ ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ, କେବେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହାଉ ମେନି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆମର ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଆଉ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ? ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେବ କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭା। ଓକେ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଫାତିମା ବିବି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଫାତିମା ବିବି। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଲା ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ, ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ଟ ମେସେଜ ସର୍ଭିସ୍। ସର୍ଟ ମେସେଜ ସର୍ଭିସ୍। ଓକେ। ଇସିଜି କ'ଣ? ଇସିଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କାର୍ଡିଓଗ୍ରାମ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କାର୍ଡିଓଗ୍ରାମ। ଓକେ। ରାମ୍ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ଏମ୍ଆରଆଇଟା କ'ଣ? ଏମ୍ଆରଆଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ। ଅର୍ଥାৎ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏମ୍ଆରଆଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ। ଓକେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। WWW ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ WWW ଥାଏ। ତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଓର୍ମ। ସିଏନ୍ଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ସିଏନ୍ଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍। ସିପିୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ଏଲ୍ଇଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏଲ୍ଇଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍। ସିଏଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ଆମର। ସିଏ ହେଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଜିକ୍ସ? ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫିଜିକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ଓକେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍? ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟ। ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ ଆର୍ଥ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାୟମଣ୍ଡ। ଡାୟମଣ୍ଡ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଟର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେପର? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଇଭାପୋରେସନ୍। ଇଭାପୋରେସନ୍। ଓକେ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍। ଓକେ। ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍? ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର। ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର। ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର ହିଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଫର୍ ଆର୍ଥ? ସନ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
What element is used for the manufacturing of the computer chips? तो ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସିଲିକନ୍। ସିଲିକନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସିଲିକନ୍। Who was the first person to walk on the moon? ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିଥିଲେ, ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରି ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୁନ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ସିଏ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍? ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ N2O। ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ N2O ଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହଁ ପଚାରିଲା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍? ତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍। ଫ୍ଲାଇଂ ସିଗ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଫ୍ଲାଇଂ ସିଗ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିଲ୍ଖା ସିଂ। ମିଲ୍ଖା ସିଂ। ମିଲ୍ଖା ସିଂଙ୍କୁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଂ ସିଗ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ହୁ ଓନ୍ ଦ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025? ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପଚାରିଲା ହଁ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଡୁ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଚେକମେଟ୍? ତ ଚେସ୍‌ରେ ହିଁ ଚେକମେଟ୍ ଥାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଦ 2026 ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ଏ, ମେକ୍ସିକୋ ଆଉ ୟା ସହିତ କିଏ କାନାଡା। ତିନିଟା ଦେଶ ମାନେ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ 2026 ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାର ଅଥର ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଶକୁନ୍ତଳା ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ? କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ। ଓକେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଫଲୋଇଂ? ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକୋଲାସ୍ କୋପରନିକସ୍। ନିକୋଲାସ୍ କୋପରନିକସ୍। ନିକୋଲାସ୍ କୋପରନିକସ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ କିଏ? ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବକୁ ଆମର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍। ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍। ଓକେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସ। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ସକୁ ଆମର ଯିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ 1932ରେ ଜେମ୍ସ ଚାଦୱିକ୍। ଜେମ୍ସ ଚାଦୱିକ୍। ଓକେ। ହଁ ଗ୍ରାଭିଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଭିଟି ତ ଆମର ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍। ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍। ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର 1712ରେ ଥୋମାସ୍ ନ୍ୟୁକମନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍‌କୁ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍। ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍। ଓକେ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ନେମ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ? ଦେଖ ଲୋକନାୟକ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଲୋକନାୟକ କୁହାଯାଏ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣକୁ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣକୁ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାୟକ। ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ତ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଓକେ। ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖାନ। ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫାର ଖାନ। ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଜୀକୁ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଜୀ। ତାପରେ ଦେଲା ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ନିୟମଗିରି ହିଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ମାଇନିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସ? ଦେଖ ନିୟମଗିରି ହିଲ୍‌ରେ ଆମର କୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ? ବକ୍ସାଇଟ୍। ବକ୍ସାଇଟ୍। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଲା ଦ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? ତ ଶଙ୍ଖ ରିଭର। ଶଙ୍ଖ ରିଭର। ରାଉରକେଲା ରହିଛି ନା ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍‌ଟା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶଙ୍ଖ ରିଭର। ତାପରେ ଦେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ହୁଏ। ବରଗଡ଼ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଁ
The reorganization of a district of Odisha from 13 to 30 district has been implemented in which year? तो এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1993 1993 ମସିହାରେ ଏଟା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ when did the new province of Odisha come into existence on linguistic basis during the British rule in India? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହଁ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ The integrated test range ITR is located in which district of Odisha? ତ ITR ଟା ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି ରେ? ତ ITR ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ এটা ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାକ୍ସ ରହିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ITR ଟା ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି। ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। Which organization has taken initiative for Center of Excellence in Artificial Intelligence in India? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ନାସ୍କମ୍। ନାସ୍କମ୍ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ Who looks after the space program in Indian government? ତ ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋ in which year ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର occurred? ତ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡିଟା ହୋଇଥିଲା 1984ରେ 1984 ମସିହାରେ। Who is the protagonist of ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା the council of minister in a state is collectively responsible to whom? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ assembly okay। national emergency may be declared by the president of India in line with which article of the constitution? आर्टिकल केते? आर्टिकल 352। तापर पचारला देखो हाँ who is the constitutional head? तो constitutional head of the executive of the Indian Union तो से होचंदी प्रेसिडेंट, हमरो प्रेसिडेंट। What is the tenure of राज्यसभा एमपी? राज्यसभा एमपी रो tenure होची 6 year। What is the maximum permissible interval between two sessions of the parliament? 6 month। 6 month। next देखो पचारला how many spokes are there in the wheel present in the Indian flag? तो केतुटा रहिछि रे? तो एटा आपण मन रखिबे 24 टा। सेकंड पचारला who is popularly known as शेरे पंजाब? शेरे पंजाब हमर कहै जे लाला लजपत राय को। लाला लजपत राय। अयोध्या is situated in bank of which river? तो सराय रिवर कूल रहिछि सरायु। सरायु रिवर। The statue of unity of Sardar Vallabhbhai Patel is located on the island in which river? तो एटा आपण मन रखिबे नर्मदा। नर्मदा रिवर। नेक्स्ट देखो to which god is the पट्टचित्र art from dedicated in Hindu mythology? तो लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ जी कृष्णଙ୍କର अवतार तो लॉर्ड जगन्नाथ एटा आपण मन रखिबे। नेक्स्ट देखो पचारला सबरीमाला हमर कोठी रहिछि रे सबरीमाला मंदिरटा? तो सबरीमाला मंदिर केरला रे रहिछि। केरला रे सबरीमाला मंदिर रहिछि। on which birthday the स्वच्छ भारत अभियान टा हमर एमके गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखो which famous इंडियन बॉक्सर हाँ 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 फेमस इंडियन बॉक्सर मैरी कम इज फ्रॉम व्हिच स्टेट? तो से मणिपुर बिलोंग करती। मणिपुर। पचाला व्हेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon? सारनाथ। सारनाथ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल टा हमर रहिछि कोठी? तमिलनाडु रे रहिछि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु रे रहिछि। नेक्स्ट देखो हाँ व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक फूड? तो एटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। व्हिच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो क्लोजेस्ट टू द सन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। व्हाट आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पद्म अवार्ड्स? पद्म अवार्ड रहिछि कोन? पद्म विभूषण रहिछि, पद्म भूषण रहिछि आउ पद्मश्री रहिछि। व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया आपण एटे मन रखिबे भारत रत्न। ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा? तो सेटा होछि दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट देखो पंडित रविशंकर बिलोंग टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो पंडित रविशंकर जी हमर सितार बजाନ୍ତି सितार।
Sitar. Where the last Mahakumbh of 20th century held? The last Mahakumbhଟା ହୋଇଥିଲା କୋଉଠି? ହରିଦ୍ୱାରରେ। ହରିଦ୍ୱାର। The national song of India was composed by whom? ତ ଦେଖ national song ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟର୍ଜୀ ବା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ହୁ କମ୍ପୋଜ ଦ ଫେମସ୍ ସଙ୍ଗ ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଅଚ୍ଛା? ତ ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଅଚ୍ଛା ଆମର କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ତ ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଅଚ୍ଛା ଆମର କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଆଲାମା ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ। ଆଲାମା ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କଥକଲି ଇଜ ଦ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରିଭଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? କଥକଲି କେରଳା। କେରଳା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ପଚାରିଲା, ଦେଖ, India successfully tested which missile system in mid 2025 enhancing its strategic deterrence capabilities? ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଭି। ଅଗ୍ନି ଭି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which new renewable energy policy was launched by the government of India 2025? ଦେଖ ଆମର 2025ରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ହୋଇଥିଲା। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ। Which country hosted the G20 summit 2025? ତ 2025ରେ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା G20 summit କୁ ସେ ହେଉଛି କି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆମର ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା କ'ଣ? G20 summit 2025 ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମୋଷ୍ଟଲି ହୋଇଥିଲା ଏଟା, ତ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା, ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଏଭର ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚଡ ଇନ୍ 2025 ଇଜ କଲ୍ଡ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ABDM ମାନେ କ'ଣ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ 2025? ଦେଖ ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ 2025ର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ ସେଟା 5th ଜୁନରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ, 5th ଜୁନରେ। ଆଉ ତାର ଥିମ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି 2025ରେ ଥିଲା ବିଟ୍ ଦ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ। ବିଟ୍ ଦ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖ ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତ ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଗୁଡ଼ିକ ଇଜିଲି ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ନରେଗା NREGS ଦେଇଛି। NREGS ଟା କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ, ଏଠି ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍। ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍। ସାର୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ ଫର ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ। CSIR ଟା କ'ଣ? CSIR ଟା ହେଉଛି କାଉନସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। କାଉନସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ and industrial research. ଓକେ, NCLT ଟା କ'ଣ? NCLT ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ NCLT ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା UIDAI। UIDAI ଟା ଆମର ଆଧାର ଇଏ କରେ ନା। ତ UIDAI ଟା ହେଉଛି ୟୁନିକ୍, ମନେ ରଖ, ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सेक्शन ए रो क्वेश्चन नंबर 1, द केशवानंद भारती केस। तो फेमस केस एटा आपण जानिछंती 1973 हेतला वर्सेस केरला। तो एटा आपण जानिछंती। तो एटा आपणकर मोस्टली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ हेतला। तो आपणकर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सहित जड़ित एटा। तो आपणकर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो,
पचारला आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो एई क्वेश्चन आंसर आपण कमेंट रे मेंशन करिवे, एटा आपण पे टैक्स रहला। नेक्स्ट देखो। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन गुड़िक रही तो सेगुड़िक भल भाव जो गुड़िका क्वेश्चन पचारूँ निहाती टे कमेंट रे मेंशन करियो, कारण सेगुड़िक ऑलरेडी मु डिस्कशन करथिली। तो निहाती कमेंट रे 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कमेंट रे प्रोवाइड करो। नेक्स्ट देखो, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट रे हमर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात रे ही रही। तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द फास्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो से होचंती एम फातिमा बीबी। एटा आपण मोस्टली जानिथिबे, सठिक उत्तरटी होची आपनकर ऑप्शन 4 एम फातिमा बीबी होचंती प्रथम वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई एमसैट। देखो यार सठिक उत्तर कौन? तो जनधन योजनाटा आम जानी हूँ को सेक्टर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ऑप्शन ए होची आपनकर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, हाँ पचारला व्हिच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर आमर जो कंट्री शेयर करे आम इंडिया सहित से होची बांग्लादेश। नेक्स्ट देखो, गिर नेशनल पार्क आमर कुथ भी फेमस। तो गिर नेशनल पार्क आप जानते एशियाटिक लायन पे फेमस, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाँ पचारला हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप मन रखिए सी होती किए, नाटा आप मन रखिए जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट देखो, हाँ द एनिसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज लोकेटेड इन व्हिच प्रेजेंट डे स्टेट। नालंदा आमर बिहार रही, बिहार बिहार, ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन। द्रोणाचार्य अवार्डटा आमर खेलाड़ी मानकर कोच को दिया जाए। तो स्पोर्ट कोचिंग हो सटिक उत्तर ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाँ देखो, हु इज द ग्रीक एम्बेसडर इन द चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। देखो चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट रे जो ग्रीक एम्बेसडर थिले सी होचंती किए, नाटा मन रखिए मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस जे कि ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट रे थिले, तो एटा मन रखिए। नेक्स्ट देखो, बैटल ऑफ प्लासी को ईयर होइतिला। तो बैटल ऑफ प्लासी मैं आपको कही ऑलरेडी। तो बैटल ऑफ प्लासी केबे, हाँ मन रख बैटल ऑफ प्लासी 1857, ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। 1857 बैटल ऑफ प्लासी होइतिला। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होचंती हमर किए, सी होचंती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो एटा आपण मन रखिबे, तांकर सी होचंती 12th माने 12तम, आपण एटी मन रखिबे कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउ या सहित प्रथम महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एटा आपण मन रखि परिबे। तांक कार्यकाल थिला 2007 रु 2012 पर्यंत। तो नेक्स्ट देखो, नाटो। नाटोटा कौन? नाटोटा होची गोटे डिफेंस अलायंस, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो नाटो रे केतटा देश वर्तमान अछंती कमेंट रे मेंशन करो। जनगण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन व्हिच लैंग्वेज। तो जनगण मनटा हमर बेंगली लैंग्वेज रे कंपोज करा जायतिला। द प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट आमर मार्स को कहा जाए, मंगल ग्रह को। द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड होची हमर सरदार वल्लभ भाई पटेलଙ୍କର स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो जदि आपण उच्चता देखिबे 182 मीटर, जोटा कि 597 फीट। एटा मध्ये आपण मन रखिबे, कारण ए क्वेश्चन परीक्षा रे आसे। नेक्स्ट देखो, द फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेपई म्यूटनी जोटा आम कहे को ईयर होता 1857 होता, ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, दांडी मार्च वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट। तो दांडी मार्चटा आमर एसोसिएटेड आपण एठी मन रखिबे, कारण ए क्वेश्चन परीक्षा रे निहाती पचारिबो कहा सहित जड़ित। तो एठी आपण मन रखिबे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट सहित जड़ित, ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मिनिमम एज टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 35 वर्ष होबा दरकार, ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पचारला व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर होची हमर गंगा, गंगा रिवर होची लॉन्गेस्ट रिवर। तो एशिया रो लॉन्गेस्ट रिवर आपण कमेंट रे मेंशन करिवे, एशिया रो लॉन्गेस्ट रिवर आपण कमेंट रे मेंशन करिवे। एवं तृतीय लॉन्गेस्ट रिवर एशिया रो कोटा कमेंट रे मेंशन करो। नेक्स्ट देखो, व्हिच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। बहुत हम डिस्कशन करछे, केरला हो सटिक उत्तर। लार्जेस्ट डेजर्ट होची थर्ड डेजर्ट इन इंडिया,
ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड रो फेमस फेस्टिवल एटा, तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु इज द फास्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? से होचंदी अभिनव बिंद्रा, शूटिंग पे पाइथिले। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो को ओलंपिक थिला टे कमेंट रे मेंशन कलो। नेक्स्ट देखो, द राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन व्हिच ईयर? देखो, आरटीआई एक्ट जदि हमर देखिबा, आरटी तो राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन टा हमर जो आसीथिला ना प्रथमे मन रख, एटा 2009 रे आसीथिला। ओके, 2009 रे आसीथिले मध्ये एटा लागू हेनथिला। 2009 रे एनाक्टेड कराइथिला, आ 2010 रे सेटा इफेक्ट रे आसिला। तो एई क्वेश्चन मध्ये परीक्षा पे इंपोर्टेंट, तो एनाक्टेड इन 2009 आ 1 एप्रिल 2010 रे एटा लागू हेतिला, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन को हमर डिस्कवर करथिला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो एटा अपन मन रखिबे। नेक्स्ट देखो, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेयर्ड बाय, तो ताको चेयर करथिले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8th शेड्यूल अनुसार हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 22 टा लैंग्वेज को ऐड करा जायछि, तो एटा अपन मन रखिबे। द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड, यूनाइटेड नेशन रो हेडक्वार्टर यूएनओ, यूएनओ रो हेडक्वार्टर कोठ रहिछि? न्यूयॉर्क यूएसए रे रहिछि, मन रखिले। नेक्स्ट देखो, हाँ, व्हिच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? तो एटा आपण मन रखिबे, यार सठिक उत्तरटी होछि नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु इज द ओनली इंडियन टू हैव ओन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? से होछन्ते अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज द पी स्टैंड्स फॉर द एसटीपी? एसटीपी होछि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होछि ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचाला विंग्स ऑफ फायर हम लिखिथिले ऑटोबायोग्राफी, तो सेटा होछि एपीजे अब्दुल कलाम जी कर। ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल रिजर्व्स केते परसेंट सीट वुमेन इन लोकसभा? लोकसभा रे 33% सीट। करेंसी ऑफ जापान, जापान रो करेंसी कोन? जापानीज येन, आ चाइना रो युआन, कोरिया रो ओन, रिंगिट काहर टी कमेंट रे मेंशन कलो। रिंगिट को देश रो करेंसी? द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हेग रे रहिछि नेदरलैंड्स रे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? देछि कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम। देखो, सोलर एनर्जी हो सठिक उत्तर, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट देखो, हाँ, वर्ल्ड लिटरेसी डे हमर केबे सेलिब्रेट करा जाय? तो वर्ल्ड लिटरेसी डे टा हमर एठे मन रखिबे 8th सेप्टेम्बर रे हमर सेलिब्रेट करा जाय। 8 सेप्टेम्बर, ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट मैमल हम जानि छे ब्लू व्हेल। ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपण सबले जानि छथि डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर होचंती फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम देले अमेज़न, बाय वॉल्यूम अमेज़न होची लार्जेस्ट रिवर, नहले नॉर्मली नाइल रिवर। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन हमर इन्वेंट करथिले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही हमर टेलीफोन इन्वेंट करथिले। व्हिच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर रे सीएफसी प्रथम यूज करा होतला, किंतु वर्तमान जदि आपण देखिबे आइसोब्यूटेन यूज करा जोटा कि R600A, आउ एहा सहित टेट्रा फ्लोरो इथेन जोटा कि R134 ए मध्ये यूज करा होची वर्तमान 2025 रे, किंतु आगुरु जो यूज करा होतला सेटा होची क्लोरोफ्लोरो कार्बन। एहा सहित अमोनिया R717 मध्ये यूज करा होतला, तो एटा आपण मन रखि परिबे। हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? तो से होचंदी आमे जानिछे पोर्तुगीज ट्रैवलर भास्को डा गामा, भास्को डा गामा। नेक्स्ट देखो, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री? स्मॉलेस्ट कंटिनेंट जेतेले पचारिबो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टा होची कोन? स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। इंडियाज फास्ट सैटेलाइट टा होची आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट मन रख। आर्यभट्ट टा होची इंडिया रो प्रथम सैटेलाइट, जोटा कि लॉन्च हेतिला 19 एप्रिल 1975 रे। ओके, नेक्स्ट देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? ग्रीन रिवोल्यूशन टा हमर रिलेटेड अपन मन कि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सहित जड़ित, व्हीट प्रोडक्शन मध्ये कहि परिबे। व्हिच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय काहा कहा जाय? ऑलरेडी हम डिस्कशन करले, कोलकाता। कोलकाता होची सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट देखो, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो ओजोन लेयर टा हमर होईची मन रखो स्ट्राटोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर रे हमर ओजोन लेयर टा रहिची। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पचला हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस? देखो, प्रथम
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହଁ ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଶଙ୍ଖ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ କୋଏଲ ରିଭର। ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ରିଭରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର କୋଉଟା ହୋଇଛି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଓ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଇରିଗେସନ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର ହଉ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହଁ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ପଚାରିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍। ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନିଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ବା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସବରିମାଳା ଟେମ୍ପଲ ତ ଆମର କେରଳାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଦେଖ ଦ ଅପର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ତ ଅପର ହାଉସ୍କୁ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲୋୟର ହାଉସ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ଲୋକସଭା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ଡିସ୍କଭରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡିସ୍କଭରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁ ଡାଏଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍। ତ ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାକିର ହୁସେନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅଫିସରେ ଓକେ ଜାକିର ହୁସେନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ସେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଆନିମଲ୍। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଥିଲେ କେବେ 1998ରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ ତ ସେଇଟା ଆମର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ରହିଛି କୋଉ କାହା ସହିତ ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ଟା ଆମର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଫୁଟବଲ ସହିତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସିଲିକନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିଲିକନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଡାଭିସ୍ କପ୍ଟା ଆମର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଟେନିସ୍ ସହିତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ରହିଛି ୟୁଏସ୍ଏରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମିସାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମିସାଇଲ୍ଟା ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ୱେକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ। ତ ୱେକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନିବେସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁ ରିସିଭ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏସିଆରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦଟା ହେଉଛି ରିଗ୍ ବେଦ। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଅମୃତସର। ଅମୃତସର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସୋଲାର ପାୱାର ଡ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ପାୱାର ଡ୍ରୋନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉଟା ତ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍। ଅପସନ୍ ବି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ତ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି 8 ମାର୍ଚ୍ଚଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ। এটা ତ ଠିକ୍ ରହିଛି ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ମେରେ ଆମର କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ମେରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର ଡେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର ଡେ ତ ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା ନା। ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେସି ଡେ କେବେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେସି ଡେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେଭଳିଆ 8 ମେଟା କ'ଣ 8 ମେଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡେଟା କେବେ ମନେ ରଖ ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 17 ମେ। ସେଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା ନା। 5 ଜୁନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 5 ଜୁନ୍ଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ।
ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ୍ ଡେ। ତ ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ୍ ଡେଟା ଆମର କେବେ ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେଟା ଠିକ୍ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଚାରିଥିଲା ନା କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଦିବସ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେଟା 21 ଜୁନ୍। ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍। ଦେଖ, ନାବାର୍ଡର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏନ୍ଆଇଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି। ପ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଟ୍ରାଇଟା ହେଉଛି ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନୀତିଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ 6th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖ, 6th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେନି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଦେବ ଯେ କେଉଁଟା ଆସୁନି। ତ ଆସାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆସାମ ପରେ ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଘାଳୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିପୁରା ମିଜୋରାମ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁରଟା ଆମର 6th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆସେନି। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ 6th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ 6th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଥିରେ ରହିଛି, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମଣିପୁର। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 6th ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିନି, ମଣିପୁର। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ ସାଲ୍ ବି ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 1, ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁ among the following former Chief Justice of Odisha High Court is appointed as the new chair of the United Nations Independent International Commission on Inquiry on the Occupied Palestine Territory, including East Jerusalem and Israel by UN Human Rights Council in November 2025। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ତ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆସିବ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ ମୁରଲୀଧର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି? ତ କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଇଲାଣ୍ଡ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଟା ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ହୁଇଲର ଆଇଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପଚାରେ, ITR ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ହୁ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନ୍ 2025 ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଓମେନ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ଦୋର। ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆନାହତ ସିଂ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପଚାରିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଆନୁଆଲି ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେଟା ଆମର 26 ନଭେମ୍ବରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଅର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ। ଦେଖ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ସହଯୋଗ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ୟଶୋଦା AI ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର୍ ଓମେନ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ତ ୟଶୋଦା AIଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର୍ ଓମେନ୍ର କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ AI ଇନିସିଏଟିଭ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ଦେଖ, ପଚାରିଲା, ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପହଲଗାମ ଆଟାକ୍ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ତ ଅପରେସନ୍ ମହାଦେବ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସିନ୍ଦୁର କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଯେଉଁ ପହଲଗାମ ଆଟାକ୍ ଯିଏ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ କଟ୍ଟରବାଦୀମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିକି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ ନା, କଟ୍ଟରବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ନିହାତି ହଟେଇବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଅପରେସନ୍ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଆମର କିଏ ଆର୍ମି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲା, ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଭଲ କାମ କରିଥିଲା। ତ ଅପରେସନ୍ ମହାଦେବ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କଟ୍ଟରବାଦୀ ଆମ ଦେଶରେ ନ ରହିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ନ୍ୟାୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୋ ବନୋ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସର ଏଇଟା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ମ ପର୍ସନାଲିଟି ଫର୍ ଦେୟାର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ତ ଜୟଦେବ ଆୱାର୍ଡ ସେଟା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଜୟଦେବ ଆୱାର୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆୱାର୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଲା ହ୍ୱିଚ୍ କେଭ୍ସ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଏଲୋରା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଲୋରା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट देख हु इज द फास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा तो से होचन डॉक्टर हरेकृष्ण महताब ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख नेक्स्ट आपन क्वेश्चन पचरला व्हिच विलेज ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर पट्टचित्र पट्टचित्र पई पुरी ही फेमस पुरी ओके पुरी रो जो विलेज रो नाटा टी कमेंट मेंशन कर पट्टचित्र पई जोटा हाँ इन व्हिच ईयर ओडिशा हाई कोर्ट फॉर्मली इनागुरेटेड ओडिशा हाई कोर्ट फॉर्मली इनागुरेटेड हेतला केबे तो एटा आपण मन रखिबे 26 जुलाई 1948 रे। नेक्स्ट देख हु रोड स्टेट सॉन्ग ऑफ द ओडिशा बंदे उत्कल जननी हमर जे लिखिथिले ना सी होचंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तर पचारला हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम बंदीर आत्मकथा हम लिखिथिले गोपबंधु दास लिखिथिले बंदीर आत्मकथा। हाँ तापर आपण पचारला देख द प्लेस इन चुड़ी इज फेमस फॉर व्हिच फ्रीडम इवेंट तो एटा आपण मन रखिबे सॉल्ट सत्याग्रह पे एटा फेमस थिला सॉल्ट सत्याग्रह। विक्रम खोलो एंड उलाप ग्रह आर फेमस फॉर व्हिच वर्क देख एटा आपण मन रखिबे एटा टिके आपण डीप लेवल क्वेश्चन तो यार आंसर होउची एटा रॉक शेल्टर आ या सहित प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट मध्ये। क्वेश्चन पचारला हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए क्वेश्चन बहुत हम डिस्कशन करेनी ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट देखो हु इज द फास्ट ओडिया टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो यार सठिक उत्तर होची जस्टिस रंगनाथ मिश्र ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट तो जे अपॉइंट करती जजेस ऑफ द हाई कोर्ट से होचंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो करेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2025 रे के अछंती तो से होचंती आर वेंकटरमणी ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा टू बी द अपॉइंटेड एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ आवर स्टेट तो से होचन जस्टिस गति कृष्ण मिश्र ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर ऑफ आवर स्टेट तो से होची उत्कल दीपिका ऑप्शन सी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द फर्स्ट ओडिया फिल्म तो प्रथम ओडिया फिल्मटा होची हमें जानिछे भला सीता विवाह ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ओडिशा बिकेम सेपरेट स्टेट तो 1 अप्रैल 1936 रे होइतला ना ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला ओपल फेड देखो ओपल फेडटा प्रथमे आपण कहूची कोन ओपल फेडटा होची ओडिशा स्टेट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड तो ओपल फेड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन ओडिशा पॉपुलराइजेस व्हिच प्रोडक्ट तो पोल्ट्री होची सठिक उत्तर पोल्ट्री तो आपनकर ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर तो एटा आपण मन रखिबे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जे देखिबा व्हिच इज द पॉपुलर नोवेल रिटन बाय फकीरमोहन सेनापति हमर लिखिथिले 6 माण 8 गुंठ। नेक्स्ट देखो पचारला हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएट ऑफ पंचशाखा देखो गोपबंधु दास हो सठिक उत्तर ऑप्शन ए कारण यशवंत दास और अनंत दास हमर पंचशाखा रहिछन्ते किंतु गोपबंधु दास नाहंती नॉट देइछि तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। केलुचरण महापात्र हमें जानिछे फेमस ओडिसी डांसर तो एटा समस्त जानिछे भला भाबरे ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर केलुचरण महापात्र ओडिसी पे फेमस। नेक्स्ट देखो हां हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिया गेटिंग इट्स इंडिपेंडेंस तो एटा आपण मन रखिबा हरेकृष्ण महताब ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा तो प्रथम प्राइम मिनिस्टर ओडिशा रे होचंती कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भलो भलो क्वेश्चन आपनकर ए क्वेश्चन आसी ओडिशा जीके रो मैक्सिमम क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू हिट डबल सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट तो से होचंती सचिन तेंदुलकर ऑप्शन ए होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज तो ताको बारोमीटर कहै जाय ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। देखो कंजक्टिविटीज इफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो एटा आई को इफेक्ट करथे ऑप्शन बी यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट तो सेटा होची एम्पियर ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ व्हिच एसोसिएशन देखो ब्रिक्स रो तो मेंबर सार्क रो मध्ये मेंबर नाटो रो मेंबर नुहे इंडिया तो ऑप्शन सी यूज करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया होचंती एपीजे अब्दुल कलाम जी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होचंती मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो पचरला हां तो व्हिच डेट द फॉलोइंग इवेंट्स आर ऑब्जर्व तो मैटर्स डेट हमरो ऑब्जर्व करा जाय 30 जनवरी होची मैटर्स डे। ह्यूमन राइट्स डेट आपण मन रखिबे 10th डिसेंबर ह्यूमन राइट्स डे। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे तो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे टा होची 20 नवंबर ओके सेमिति गांधी जयंती आपण जानछन्ती 2 अक्टोबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस टा केबेटी कमेंट रे आपण मेंशन करिवे एटा आपण पे टैक्स रहला
कमेंट रे मेंशन करो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस केबे ऑब्जर्व करा जाए कमेंट रे मेंशन करो एटा अपन पे टास्क रहला नेक्स्ट देखो हां द फेमस प्लेस बिलोंग टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया देखो एटे जो देछि जायरो एटा जायरो रो अपन जीरो भाबिन जायरो भैलीटा अरुणाचल प्रदेश रही अरुणाचल प्रदेश रे जायरा भैली रही आलेपी तो आपण जानिछन्ती एटा केरला रही आलेपी केरला बोधगया बिहार लेह तो लदाख आपण जानिछन् जम्मू काश्मीर रही किंतु वर्तमान लेहटा लदाख यूनियन टेरिटरी आछि सन टेम्पल हमर ओडिसा रही कोणार्क नेक्स्ट देखो मैच द फॉलोइंग क्लासिकल डांस विथ द रेस्पेक्टिव स्टेट तो कथक आम जानिछे कथक होची उत्तर प्रदेश ओके मोहिनीअट्टम केरला बी रहीगला आपणकर भी हाँ कुचिपुड़ी आपण जानिछन्ती कुचिपुड़ीटा आंध्र प्रदेश तो कुचिपुड़ी होची सी रहला आई तापर डी हो सतरिया होची आसाम सतरिया होची आसाम माने आपण डी रहीगला ट्रिपल आई भारतनाट्यम तो आपण जानिछन्ती भारतनाट्यम होची तमिलनाडु तो सी रहीगला 2 तो ये भाव में आपण मैच कर परिबे बहुत इजीली आपण मैच कर परिबे नेक्स्ट देखो व्हाट डू द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर आईआईटी होची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईसीआई होची आपणकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बीसीसीआई होची आपणकर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया तापरे यूनेस्को तो ऑलरेडी हम जानिछे यूनेस्को आपण कमेंट रे मेंशन करो आपण पे आउथरे टास्क रहला कारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे बारंबार हम डिस्कशन करूची यूनेस्को रो फुल फॉर्म टा आपण कमेंट रे मेंशन करिवे एटीएम होची ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेक्स्ट देखो नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स देखो कौन देछि गो किस द वर्ल्ड किए लिखिथिले गो किस द वर्ल्ड हमरो लिखिथिले आपण एठी मन रखिबे सुब्रत बागची लिखिथिले गो किस द वर्ल्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू माटी मटाला किए लिखिथिले गोपीनाथ महांती लिखिथिले माटी मटाला यू कैन विन किए लिखिथिले तो यू कैन विन लिखिथिले शिव खेरा आउ मैकबेथ किए लिखिथिले विलियम शेक्सपियर लिखिथिले हमरो मैकबेथ नेक्स्ट देखो हाँ देखो हु इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एटम बम हमरो जानिछे एटम बम होचंती जे रोबोट ओपनहाइमर एरोप्लेन तो जानिछन्ती राइट ब्रदर्स विल राइट आउ थर्मोमीटर आपण जानिछन्ती थर्मोमीटर होचंती डैनियल गैब्रिएल फारेनहाइट अमेरिका रो डिस्कवर करथिले क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया डिस्कवर करथिले भास्को डा गामा तो मन रखिले नेक्स्ट देखो हाँ नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पचारला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेते थर दबो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी कमेंट रे मेंशन करो कारण प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट कोड रे डिस्कशन करिछि नेम द फर्स्ट टू प्लेन्स इन आवर सोलर सिस्टम तो फर्स्ट टू प्लैनेट्स माने ग्रह विषय पचारछि तो प्लैनेट रे हमरो एटा हम जानिछे प्रथमे मर्क्यूरी देन वेनस मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड देखो इंग्लिश तो मोस्टली सबु देश रे माने मैक्सिमम जान सुनती किंतु यदि नेटिव लैंग्वेज देथांदा एठी नेटिव हेथांदा बेले सेटा होची मैंडारिन माने चाइनीज माने जो मैंडारिन तो इंग्लिश टा आपनकर एठी आंसर होबो नेक्स्ट देखो या सहित देखंतु वाइडली स्पोकन लैंग्वेज देछि वर्ल्ड रे देछि तो आपनकर एठी कंफ्यूजन क्रिएट होय सेति पई तो नेटिव जो माने स्पीकर रहती नेटिव स्पीकर जदि देखिए मैंडारिन सबटर अधिक कुआ जे कारण सबटर अधिक पॉपुलेशन कोड रही चाइना रे रही तो इंडिया लाइज इन व्हिच कॉन्टिनेंट तो एशिया कॉन्टिनेंट रे हमर इंडिया रही नेक्स्ट देखो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंडेट्स ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स इफ डिटेन्ड फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज तो एटा में जानि यार सठिक उत्तर होची 130तम अमेंडमेंट जोटा कि 2025 रे आस्तला व्हिच स्टेट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट तो केरला हाँ व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट दिशा अभियान फॉर इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज
तो यार आंसर कौन? तो यार आंसर होची महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मन रखिल। व्हिच स्टेट बिकेम द फास्ट टू impanel sign language expert under the juvenile justice act to improve the access to the justice for children? तो यार आंसर होची पंजाब। पंजाब। तापर हमने पचला व्हिच कंट्री अनाउंस फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एट यूएन जनरल असेंबली? तो रिसेंटली एटा फ्रांस करिछि, फ्रांस। पचला हु डिफाइंड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? तो एटा हमर के कहिथिले? तो एटा आपण मन रखिबे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन हो सठिक उत्तर, अब्राहम लिंकन एठी आपण मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वेद इज नोन एज द ओल्डेस्ट वेद? ओल्डेस्ट वेद हमें सबले जानिछे ऋग्वेद को कहा जाए। ऋग्वेद होची ओल्डेस्ट वेद। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? तो वेदर मीनिंग टा होची नॉलेज। वेदर मीनिंग टा होची नॉलेज। नेक्स्ट देखो, पचला हाँ, व्हिच गॉड वाज कॉल्ड द गॉड ऑफ डेथ ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? तो हमर यम को कहा जाए बा जम को कहा जाए कोन? गॉड ऑफ डेथ। नेक्स्ट देखो, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ किंगडम काशी? काशी किंगडम रो जो कैपिटल विषय पचारछि तो महाजनपद, काशी महाजनपद ना, तार कैपिटल आपण जानि छंती सेटा होची वाराणसी। वाराणसी। ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म रो फाउंडर होचंती ऋषभदेव। ऋषभदेव होचंती फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऋषभदेव मन रख। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्धଙ୍କର रियल नाटा होची सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखो, पचला व्हाट इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म रो होली बुक टा आपण एठी मन रखिबे त्रिपिटक। त्रिपिटक। नेक्स्ट देखो, पचला हु कंस्ट्रक्टेड द शांति स्तूप? शांति स्तूप हमर अशोका कंस्ट्रक्टेड करथिले, किंग अशोका। द आर्ट टाइप व्हिच कंबाइन इंडियन एंड ग्रीक फीचर वाज कॉल्ड? तो ताहाको हमर गांधार आर्ट कहा जाए। गांधार। गांधार आर्ट। नेक्स्ट देखो, हु वाज फाउंडर ऑफ गुप्त एरा? गुप्त एरा रो फाउंडर किए? श्रीगुप्त बा गुप्त डायनेस्टी फाउंडर होचंदी श्रीगुप्त। गुप्त डायनेस्टी फॉलोड व्हिच रिलीजन? तो गुप्त डायनेस्टी रे वैष्णविज्म टा मोस्टली फॉलो थिला, तो हिंदुइज्म। हिंदुइज्म आपण मन रखिबे, हिंदुइज्म हो सठिक उत्तर। ओके। हु रोड द पंचतंत्र एंड हितोपदेश? देखो ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट। पंचतंत्र हमर के लिखिथिले? एटा हम जानिचे विष्णु शर्मा लिखिथिले। कोन? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा लिखिथिले पंचतंत्र। हितोपदेश के लिखिथिले? हितोपदेश लिखिथिले आपण एटा मन रखिबे नारायण पंडित। नारायण। नारायण पंडित। तो नारायण पंडित हम लिखिथिले हितोपदेश। ए दिटा आपण मन रख। हु रोड रामायण इन तमिल लैंग्वेज? तमिल लैंग्वेज रे हमर कंबान लिखिथिले। कंबान लिखिथिले रामायण को, एटा आपण मन रखिबे। ओके। नेक्स्ट देखो, हाँ, व्हिच इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन? क्रिश्चियन मानकर बाइबल। नेक्स्ट देखो, हाँ, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक रिलीजन? इस्लामिक रिलीजन रो फाउंडर होचंदी प्रोफेट मोहम्मद। भक्ति मूवमेंट रो फास्ट जो ऑर्गेनाइज कराइथिला, भक्ति मूवमेंट जो फास्ट ऑर्गेनाइज कराइथिला, तो एटा काहा द्वारा कराइथिला? तो आपण मन रखिए भक्ति मूवमेंट रामानुजाचार्यଙ୍କ द्वारा कराइथिला। रामानुजाचार्यଙ୍କ द्वारा कराइथिला, मन रख। हु वाज द फाउंडर ऑफ मोगल एम्पायर इन इंडिया? मोगल एम्पायर देले बाबर। हु बिल्ड द फेमस आग्रा फोर्ट इन आग्रा? तो आग्रा फोर्ट को हमर बिल्ड किए करथिले? अकबर। अकबर। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर रो फाउंडर होचंदी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज हमर कोन? मराठा एम्पायर फाउंडर। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म रो फाउंडर आपण जानि छथि भला भाबरे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव होचंती फाउंडर ऑफ सिखिज्म। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी? झांसी को जे माने लीड करथिले रिवोल्ट इन 1857 रे से होचंती रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो प्रथम गवर्नर जनरल जितले क्वेश्चन पचारे वारेन हेस्टिंग। वारेन
हेस्टिंग्स। पचाला हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन कॉलेजेस। तो इंट्रोड्यूस जे करथिले इंग्लिश हमर कॉलेजेस रे से होचंती लॉर्ड माकुले। लॉर्ड माकुले। नेक्स्ट देखो। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो एटा आपण मन रखिबे यार सटीक उत्तरटा होची लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग। पचाला हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम इंडियन माने महिला जे होइतिले प्रेसिडेंट तो ताଙ୍କ नाटा होची सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखो। पचारला व्हाट वाज द गांधीज निकनेम इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड रे गांधी जी को नाटा कोन थला टी कमेंट आपण मेंशन करी आपण टास्क रहला। नेक्स्ट देखो हु रोट द बुक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। एटा एमके गांधी लिखिथिले महात्मा गांधी। मोहनचंद करमचंद गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमर स्टार्ट हेतला 1942 रे। नेक्स्ट देखो हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो एटा बाल गंगाधर तिलक कहिथिले। बाल गंगाधर तिलक कहिथिले एटा आपण मन रखिबे। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमर इंडिया रे होची भारत रत्न। भारत रत्न। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज फॉर। तो गीतांजलि पे पाइथिले तो सटीक उत्तर होची गीतांजलि। को ईयर पाइथिले कमेंट मेंशन करो। होयर वाज सुभाष चंद्र बोस born। सुभाष चंद्र बोस कटक रे जन्म ग्रहण करथिले। ओडिसा रो कटक रे जन्म ग्रहण करथिले सुभाष चंद्र बोस। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा रो क्वेश्चन परीक्षा रे सबले पचारे एटा आपण मन रखिबे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय। स्वामी विवेकानंद बर्थ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो सेटा हमरो कोन हिसाब रे माने हमरो माने सेलिब्रेट करा जाय। तो स्वामी विवेकानंद को जन्म दिवस को हमरो नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हिसाब रे सेलिब्रेट करा जाय। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड एट। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल हमरो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु रे रहिछि। नेक्स्ट देखो व्हिच एनर्जी कम्स फ्रॉम सन। सन रे हमर जो एनर्जी मिले सेटा होछि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। व्हिच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन। तो नियरेस्ट टू सन टू प्लैनेट जोटा होछि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। हाँ देखो स्लोएस्ट रोटेशन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। स्लोएस्ट रोटेशन प्लैनेट जोटा सोलर सिस्टम रे ना सेटा होछि हमर भेनस। यदि आपण देखिबे भेनस पाखापाखि 243 दिन निए यार्थ डे निए स्पिन करिया पे अराउंड इट्स एक्सिस। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट। तो ग्रीन प्लैनेट हमर यूरेनस को कहा जाय। यूरेनस। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो एटा हमें जानि जे भला भाबरे लिवर टा होछि हमर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लिवर होछि आंसर। तो चलो हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एटा मध्ये हमें जानि छे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ही देथिले कोन कांसेप्ट जे कि डिस्कवर करथिले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एटा आपण जानि छंती। नेक्स्ट देखो व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एटा मध्ये हमें जानि छे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमरो जोटा कि मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रही थाए। तो आपनकर सटीक उत्तरटी होची मर्क्यूरी। नेक्स्ट देखो क्वेट इंडिया मूवमेंट बिगन इन व्हिच ईयर। तो क्वेट इंडिया मूवमेंट हमर होइतिला केबे एटा आपण जानि छथि 1942 रे होइतिला हमर क्वेट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट देखो व्हिच कंट्री होस्टेड द 2024 ओलंपिक गेम्स। तो फ्रांस होची आंसर। फ्रांस। फ्रांस मन रखो फ्रांस। नेक्स्ट देखो हां पचाला द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज। तो एटा हमें जानि छे भारत रत्न। भारत रत्न। ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंकार दुटा कैपिटल रही गोटे हूँ श्री जयवर्धनपुर कोटे आ गोटे हूँ कोलंबो। विंग्स ऑफ फायर तो आमर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी लिखिते। तो ये आप जानते बहुत बेसिक क्वेश्चन सब परीक्षा क्वेश्चन पचारि दिए। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। तो ये आमर रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ओके नेक्स्ट देखो पचारा हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या कहुए तो आम समस्त भल जानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहुए। तो सरदार जी को कहुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आमर आयरन मैन ऑफ इंडिया कहुए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहुए। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये आप जानते रेन वाटरटा हूँ आमर प्यूरेस्ट इवेपोरेशन होगी जो हुए ना रेन वाटर। तो यहाँ हूँ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ओके फास्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 14। तो 1526 आमर प्रथम पानीपत युद्ध होता।
କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ତ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ। ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅନ୍ ୟାର୍ଥ ଇଜ୍ ତ ସେଟା ହେଉଛି ଡାୟମଣ୍ଡ। ଡାୟମଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓକେ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ବନିୟନ ଟ୍ରି। ବନିୟନ ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ଟେଲିଫୋନ। ଟେଲିଫୋନ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ନେପାଳ। ନେପାଳର କରେନ୍ସି ହେଉଛି ନେପାଲିଜ ରୁପିଜ। ଓକେ ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଓକେ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କ'ଣ ଆକବର। ଆକବର ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା। ହଁ କମନ ସଲ୍ଟର କେମିକାଲ ନେମ୍ ବା କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲାଟା। କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ NaCl। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କେରଳାକୁ କୁହାଯାଏ। କେରଳା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1945ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି। ହ୍ୟୁମାନ ବଡିର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ହେଉଛି ଫିମର। ଫିମର ଯୋଉଟା କି ଥାଇ ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହଁ ଏଟା ଅଲରେଡି ଗଲା। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପ୍ରଥମ ଲ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଏଠି ଦେଲା SI ୟୁନିଟ୍ ଭଳିଆ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ପଚାରିଦେଲା ତ ପାୱାରର ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଟ୍। ୱାଟ୍ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆନିମଲ ଅନ୍ ୟାର୍ଥ ଇଜ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନିମଲ କୋଉଟା ପଶୁ କୋଉଟା ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ। ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ଓକେ। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା ଓକେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏଠି ମିଶି ଯାଇଛି ତ ଏଠି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହଁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆର୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ହଁ ଫେମସ୍ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମର କୋଣାର୍କରେ ରହିଛି କୋଉଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରିଲିଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ଦେଖ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ସମୟରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ ଆମର ଟ୍ରି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ନେଇକି ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼େ। ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱାସିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଏସ୍ରେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ନମ୍ବର ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମନେ ରଖିବ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଓକେ। 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ରିଭର ଡଲଫିନ୍ ବା ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍। ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ମିଆଁମାର। ମିଆଁମାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ତା ନାଁଟା ମନେ ରଖ ନ୍ୟାଫିଡ୍ୟୁ। ସ୍ପେଲିଂ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟାଫିଡ ହେଉଛି ମିଆଁମାରର କ୍ୟାପିଟାଲ। କରେନ୍ସି ହେଉଛି କାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ଦ ଫଙ୍କସନିଂ
ଅଫ୍ ଦ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆୟୋଡିନ୍। ଗଳଗଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଟା ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ରାକେଶ ଶର୍ମା। ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଡେଜର୍ଟ ଏଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି? ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ଅଥର ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ଦ ୟୁଏନଓ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର? ଦେଖ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1945ରେ। क्वेश्चन पचारला which state is the largest producer of tea in India? से होची आसाम। आसाम रे हमर फेमस चीफ मिनिस्टर अछंती ताଙ୍କ नाटा कमेंट रे मेंशन कले करंटली की अछंती। हां नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 टुक प्लेस इन तो एटा आपण मन रखिबे राजस्थान होइतला। राजस्थान होइतला केबे 1974 रे। द टर्म जीडीपी डिफ्लेटर इज रिलेटेड टू तो एटा आपण मन रखिबे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखो पचारला द फास्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज तो यार सठिक उत्तर कौन? यार सठिक उत्तरटी आपण मन रखिबे बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स तो मोस्ट मून्स जेतेले क्वेश्चन पचारिबो सटर्न। सटर्न। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज? पंजाबी लैंग्वेज रो स्क्रिप्ट होची गुरुमुखी। गुरुमुखी। व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी तो यार सठिक उत्तरटी होची किडनी। किडनी। नेक्स्ट देखो व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जेतेले क्वेश्चन पचारिबो बेंगलुरु। बेंगलुरु बा बेंगलुरु। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जेतेले क्वेश्चन पचारिबो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर? देखो कॉटन जूट आउ उल गुड़िक हूँ नेचुरल फाइबर किंतु नाइलॉन टा नेचुरल फाइबर नुहे। ये नॉट पचारि आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज तो ताको हमर कौन कह जाए? सब्लिमेशन कह जाए। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज तो ताको क्लोरोफिल ही कह जाए। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड तो ताको हमर कौन कह जाए? रिवोल्यूशन कह जाए। तो सठिक उत्तर आपनकर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच रीजन इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड हमर पामिर प्लाटेयो को कह जाए। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोटा हमर तो एठी हम जानिचे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टा होची पेट्रोलियम। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम इज तो देखो लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम होची अमेज़न रिवर। ऑप्शन सी होची अपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन तो अपन मन रखिए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन बी होची अपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोअर हाउस होची पार्लियामेंट रो लोकसभा तो सठिक उत्तरटी होची आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो पचारला द टर्म ऑफ द लोकसभा इज लोकसभा टर्म टा आपण जानि 5 वर्ष। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। आउ राज्यसभा जदि पचार थांदा 6 वर्ष ही थांदा। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा तो हमर जे प्रिसाइड करंती मीटिंग ऑफ द लोकसभा तो एटा आपण मन रखिबे से होचन स्पीकर। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इंडिया हाजे तो इंडिया टा होची हमर आमे जानि छी कोन फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो वेयर द अर्लीस्ट सिटीज लाइक हरापा मोहेंजोदारो लोकेटेड? देखो ये तो ऑटोमेटिकली आपण इजीली कहि परिबे इंडस वैली सिविलाइजेशन विषय देछि तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। व्हिच वेद इज द ओल्डेस्ट? ऋग्वेद होची ओल्डेस्ट आपनकर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ 1999 ମାନେ 1999 ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ 1999ରେ ଆମର କାର୍ଗିଲ ୱାର ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ ହିଁ କାର୍ଗିଲ ୱାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁ ଓନ୍ ଦ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ 2025 ତ 2025 ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମର ପାଇଥିଲେ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଆମର ଦିଆଯାଏ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେ ରିଟିନ୍ ବାଇ କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ମେଘଦୂତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମେଘଦୂତ କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ନା? ହଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି? ତ ଡିଆରଡିଓ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଦ G20 ସମିଟ୍ 2025? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଡେଟା ଆମର କେବେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ? ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 26 ନଭେମ୍ବରରେ। 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର। ଅପସନ୍ ଏ। ହୁ ଓନ୍ ଦ ମିସେସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ 2024 ଟାଇଟଲ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ମାନିଲା? ତ ସେରି ସିଂ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତ ଆନ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଫାତିମା ବୋଷ ଯିଏକି ମେକ୍ସିକୋର। ଫାତିମା ବୋଷ ଯିଏକି ମେକ୍ସିକୋର। এটা ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ହୁ ୱିନ୍ସ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୁକ୍ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପଚାରିଲା ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍? ତ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ୟୁରାନସ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରେଲୱେଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୀତା ବିବାହ ୱାଜ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନ୍? ତ ସୀତା ବିବାହ ମୁଭିଟା ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 28 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖ ସିଜିଆଇଙ୍କ ବିଷୟ ଥିଲା ତ ସେ କେତେତମ ସିଜିଆଇ ବୋଲି ପଚାରିଲା ତ 53ତମ ସିଜିଆଇ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁ ଓନ୍ ଦ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୱାର୍ଡ 2025 ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ? ତ ସ୍ତ୍ରୀ 2। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଟାଟୋ ଇଜ୍ ଏଡିବଲ୍? ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଡିବୁଲ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଷ୍ଟେମ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟେମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଟ୍? ତ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇନ୍ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦ ସତୀଦାହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ହୁମ୍? ତ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍? ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ କିଏ? ପାନକ୍ରିଆସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ରାକେଶ ଶର୍ମା ଜୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଟିକେ ମାନେ ମିଶିଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପେପରରେ ପଠେଇଲା ବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଇସି ମାନେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ସେନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସିଇସି ପ୍ରଥମ ସିଇସି ହେଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ସେନ।
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଓକେ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହଁ, ଦେଖ। ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ହିଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ। ତ କୋଉ ଇୟର ହେଇଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କଲ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଇଂ। ତ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିଛି, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଭ୍ ଅନରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୟୁଏସଏରେ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁକେରେ ନାହିଁ। ତ ଅନରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହାଉ ମେନି ସ୍ପୋକ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେତେଟା ରହିଛି? 24ଟା ରହିଛି। ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଓସେନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଓସେନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଆର୍କଟିକ୍ ଓସେନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଓସେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ପେସିଫିକ୍ ଓସେନ୍। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୁସନ୍ତରା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ। ଦେଖ, କୋରାପୁଟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ? 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1992। 2 ଅକ୍ଟୋବର 1992। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 2 ଅକ୍ଟୋବର 1992। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ? ସର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଦାମୋଦର ରିଭର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦ ହଟ୍ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଟ୍ରି ଲୋକେଟେଡ୍? ଅଟ୍ରି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ବାଘମରି ଠାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ୱାଜ୍ ଫଟ୍? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସିଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1757 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା? ତ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କଲ। ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି 1757 ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଦ ଟର୍ମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ? ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ଟା ଆମର ଟେନିସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ଦ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଆର୍ ନର୍ମାଲି ହେଲ୍ଡ? ତ 4 ବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ ନା? ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 4 ବର୍ଷ ଥରେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ଗେମ୍? ତ ଆଇସିସି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଗ୍ରୁପ ବି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ହଁ, ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ ଅଥର ରୋଡ୍? ଦେଖ, ମାଲଗୁଡ ଡେଜ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ। ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେହେରୁ। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ ଲେଖିଥିଲେ ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦିଏ। ତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଆମର ଲେଖିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଓକେ। ଜଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ରୁଡିୟାର୍ଡ କିପଲିଂ। ରୁଡିୟାର୍ଡ କିପଲିଂ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଗ୍ରୁପ ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା। ହୁ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବିସ୍ମାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। Which film won the Oscar for Best Documentary Short Film at the 95th Academy Awards 2023? 2023 ରେ The Elephant Whispers. The Elephant Whispers. What is the largest ocean in the world? ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପେସିଫିକ୍। ପେସିଫିକ୍ ଓସେନ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ। ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ନା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର।
हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? 2028 टा हबो हमरो नेक्स्ट लीप ईयर टा, एटा पर मन रखिबे। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट डेजर्ट होची सहारा, यदि सैंड हिसाब रे पचार थबो। ओके, सैंड डेजर्ट रे सहारा टा बड़, किंतु एटी पचारिची कोन? एटी पचारिची लार्जेस्ट डेजर्ट। सैंड तो एटी पचारिनी, तो आंसर हे जिवो आपनकर कोन? आंसर हे जिवो, आपण एटी मन रख, अंटार्कटिका डेजर्ट। अंटार्कटिका डेजर्ट, अंटार्कटिका डेजर्ट जोटा कि आइस डेजर्ट आमे कहूचे, तो आंसर हे जिवो अंटार्कटिका डेजर्ट। नेक्स्ट देखो, व्हिच गैस डू प्लांट्स टेक फॉर फोटोसिंथेसिस? तो सेटा होची कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हां नेक्स्ट देखो, व्हिच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? तो सेटा होची कोन हमर? मर्क्यूरी। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स कोन? यूनिट ऑफ फोर्स होची न्यूटन। लार्जेस्ट मामल होची हमर ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। शिप ऑफ डेजर्ट, कैमेल। ओटो ना, हाँ। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट? नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे हमर 10 टा ब्लॉक रहिछि। व्हाट इज द एनिशिएंट नेम ऑफ पटना? पटना रो एनिशिएंट नेम होची पाटलिपुत्र। ओके, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। जापान होची लैंड ऑफ राइजिंग सन। हाँ, तार पचला केजीबी स्पाई एजेंसी होची रशिया रो। पंकज आरभानी बिलियर्ड्स प्लेयर, बिलियर्ड्स। जाकिर हुसैन फेमस फॉर? तो जाकिर हुसैन आपण एठी मन रखिबे फेमस फॉर कोन? तबला, तबला माइस्ट्रो। हु रोट नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखिथिले बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय। हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो से होछन जस्टिस एम फातिमा बीबी। बीबी। नेक्स्ट देखो, हु रोट द छबिल वर्णबोध ओडिया? तो छबिल वर्णबोध जो रहिछि ना वर्णबोध बही को हमर लिखिथिले कि मधुसूदन राव। मधुसूदन राव। ओके, व्हिच लैटिट्यूड रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो सेटा कोन? तो एटा आपण मन रखिबे इक्वेटर। इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर ना अनुसार गोटे देश मध्ये रहिछि इक्वाडर। ओके, तो जोटा कि आपण एठी देखिले कोन लैटिट्यूड टा रन करे सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेटा गोटे जिंस मन रखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड मध्ये रहिछि, तो एटा ओके 0 डिग्री लैटिट्यूड टा होछि हमरो इक्वेटर टा जोटा। हां, वेयर इज द फेमस सांची स्तूप लोकेटेड? सांची स्तूप हमरो रहिछि कोठी? मध्य प्रदेश रहिछि सांची स्तूप, जोटा कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट रे। नेक्स्ट देखो, व्हिच विटामिन इज फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? लेमन ऑरेंज रे हमरो विटामिन सी फाउंड हुए, विटामिन सी जोटा कि ascorbic acid। एम फातिमा बॉस फर्नांडिस द विनर ऑफ द मिस यूनिवर्स 2025 इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री? मेक्सिको। मेक्सिको कंट्री रो सी। नेम द बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स? तो एटा हम जानि छ हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो से होचंदी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होचंदी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेम द सिटी वेयर द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन इज इन इंडिया स्टार्टेड? तो एटा होची कोलकाता रे स्टार्ट हेतला, कोठी? वेस्ट बंगाल रे। देखो, नेक्स्ट आपनकर ग्रुप डी आसिला। ग्रुप डी रे आपनकर देछि कोन एब्रिविएशन? एनआई रो फुल फॉर्म कोन? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके, बीबीसी होची ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सी एंड एजी टा होची कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। ओटीटी होची आपनकर ओवर द टॉप। आरडीएक्स कोन? आरडीएक्स होची रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। एफएसएसआई कोन? एफएसएसआई टा आपण मन रखिबे, एफएसएसआई होची फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ବିଏନ୍ଏସ୍ କ'ଣ? ବିଏନ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ଏଚ୍‌ଡିଏଫ୍‌ସି କ'ଣ? ଏଚ୍‌ଡିଏଫ୍‌ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ୍। ଆଇବିଆର୍‌ଡି କ'ଣ? ଆଇବିଆର୍‌ଡି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଜେପିସି କ'ଣ? ଜେପିସି ହେଉଛି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି। ଦେଖ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଦେଖ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ 8ଟା ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ରହିଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ କମ୍ପୋଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହିଁ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ? ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ। ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହାଉ ମେନି ସିଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 147ଟା ସିଟ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍? ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମର ଜଣାଶୁଣା କବି ସମ୍ରାଟ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ସତ୍ୟଭାମାପୁର। ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଓମାଳି, କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସିଲଭର ସିଟି? ସିଲଭର ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସିଲଭର ସିଟି ଆମର କଟକକୁ କୁହାଯାଏ। ସିଲ୍କ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ କବିବର? କବିବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ଦେଖ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି ହୁବୁଳି ଜଙ୍କସନ୍। ହୁବୁଲି ଜଙ୍କସନ୍ ନାଁଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରେ। ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ରିସିଭ୍ ଭାରତ ରତ୍ନ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଭି ଗିରି ବରାହା ଭେଙ୍କଟଗିରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ? ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ହ୍ୱିଚ୍ ବାର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଏ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ? ଅଲରେଡି ଏଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ହମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଲୋକେଟେଡ୍? ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ତ ଏଟା ଭୋପାଳରେ ରହିଛି। ଭୋପାଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଲଟ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ହୁ ଡାଏଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ତେଜାସ୍ ଫାଇଟ୍ ଜେଟ୍ କ୍ରାସ୍ ଆଟ୍ ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ ଅନ୍ November 21, 2025? ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମନ ସିଆଲ। ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମନ ସିଆଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହାଉ ମେନି ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି? ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଏରିଆ? ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଗୋଆ, ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ ସିକିମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି।
ମହାନ୍ତି। ଓକେ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଟପର? ଦେଖ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେବ। ଯଦି ଓମେନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତ ସେଥିରେ ରୂପା ମିଶ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତେ 2007ରେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଆପଣଙ୍କର 1960ରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1960ରେ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲାସଜୁଲୋ କ୍ରାନା ନହୋରୋକାଇ has won the Nobel Prize in Literature in 2025. He belong to which country? ତ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀ। ହଙ୍ଗେରୀ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ। ହଙ୍ଗେରୀରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହଁ ହୁ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଅନ୍ ନଭେମ୍ବର 2025। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେକ୍ସିକୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ନିହାତି ସିଜିଏଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ମେକ୍ସିକୋର ଫାତିମା ବୋଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହାଜ୍ ବିକେମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ସୋଲାର ପାୱାର୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କୋଚିନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେରଳରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଗ୍ରୁପ ବି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ Which of the following are the mechanical waves? ଦେଖ ଅପସନ ଦେଇଛି ଏକ୍ସରେ, ରେଡିଓ ୱେଭ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ସ, ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍। ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ ଆର୍ ଦ ମେକାନିକାଲ ୱେଭ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡସ୍ which have frequencies? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହାୟର ଦ୍ୟାନ୍ 20 କିଲୋ ହର୍ଜ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା which of the following statement is true? The velocity of sound is dash। ଦେଖ velocity of sound is more in summer than winter। ତ ଅପସନ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଥ୍ରୁ ଏ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଉଡେନ୍ ହଲୋ ପାଇପ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ତ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାର ଲାଇଟ୍ ଇୟର ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍? ତ ଲାଇଟ୍ ଇୟରଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍? ଦେଖ ମିଟର, ଲିଟର, କିଲୋଗ୍ରାମ, ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଲିଟର ହବ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମ୍ପିୟର ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍? ତ ଆମ୍ପିୟରଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଅପସନ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେୟାର୍ସ ହାଭ୍ ଦ ସେମ୍ ୟୁନିଟ୍ସ? ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ୱାର୍କ ଆଉ ଏନର୍ଜିର। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁଲ୍। ଜୁଲ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍, ୱାର୍କ ଆଉ ଏନର୍ଜିର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍ ମେଜର୍ଡ ଇନ୍? ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଲାଇଟ୍ ଇୟରରେ ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ। ଅପସନ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏ ଡ୍ୟାଶ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖ ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର ଟିକେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିସ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ? ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଡ୍ରେସଟା। ଆଡ୍ରେସ ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ଆର୍ ପରଫର୍ମ ବାଇ? ତ ଏ लो ଏଟା ପରଫର୍ମ କରେ ନା। ଅପସନ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଦ ସିପିୟୁ ଦେଖ ଦ ସିପିୟୁ କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିଟ୍ସ। ଦେଖ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍। ଅପସନ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। An integrated circuit, also referred as IC chip, is a set of electronic circuit on the small plate is made up of? तो এটা সিলিকন রে বনাযাଏ। অপশন বি হচ্ছে করেক্ট আনসার সিলিকন। নেক্সট দেখো এ ড্যাশ ইজ এ হার্ডওয়্যার यूज्ड टू रीड ডিস্কস। তো এହାର সঠিক উত্তর কোন? তো এହାର সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ডিস্ক ড্রাইভ। অপশন ডি হচ্ছে করেক্ট আনসার। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज ए टिपिकली यूज्ड फॉर? तो आमर यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टमटा टिपिकली यूज करा जाए तो एटा आपण मन रखिबे आमर डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, लैपटॉप कंप्यूटर पे, सुपर कंप्यूटर पे, वेब सर्वर्स पे। तो ऑल ऑफ दिस हम सटीक उत्तर ऑप्शन ई हबो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देख सी प्लस प्लसटा ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସଟା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟଟା ହେଉଛି ବିଟ୍ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ପଚାରିଲା as per the data or space size which of the following series is arranged from the largest to smallest आंसर of option D प्रथम टेराबाइट तापर गीगाबाइट मेगाबाइट किलोबाइट नेक्स्ट देखो द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जेतेले पचारिबो आंसर हे जिवो आपनकर एंटोनियो लाभोइजर तो आपनकर ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर एंटोनियो लाभोइजर डायमंड इज ए डायमंड टा होची गोटे एलिमेंट तो एटा आपण जानि सेंती डायमंड टा कोन गोटे एन एलिमेंट नेक्स्ट देखो व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कंपाउंड सुगर टा होची कंपाउंड ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो uh, who among the following propose that atom is indivisible तो आमर आटम टा इंडिविजुअल आमर जे प्रपोज करथिले तो एटा आपण जानि छथि से होछथि जॉन डाल्टन ऑप्शन ए होछ करेक्ट आंसर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज तो देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर टा होछ गोटे फिजिकल चेंज तो आपण ऑप्शन सी हिजो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर देखो सी वाटर हबनी सॉइल हबनी मिक्सचर एगुड़िक एयर मध्य हबनी एगुड़िक मिक्सचर टीनटा हूँ गोटे परफेक्ट जैकि नॉट ए मिक्सचर टीनटा गोटे मिक्सचर नुहे व्हिच इज द सेकेंड मोस्ट आबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स देख सेकेंड मोस्ट आबंडेंट एलिमेंट हूँ यूनिवर्स रे तो सेटा हूँ हमर कोन हीलियम ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमर डिस्कवर किए करथिले प्रोटॉन डिस्कवर किए करथिले तो से गुडी मोस्टली परीक्षा रे पचारे तो ये आप इलेक्ट्रोन पचारा तो इलेक्ट्रोन को आम जे डिस्कवर करते तो ये मन रखिए से होती जे जे थॉमसन ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर पचारा द फ्यूएल इन एटॉमिक पाइल इज डैश देख ऑप्शन देती कार्बन सोडियम पेट्रोलियम यूरानियम तो यार आंसर कौन हम तो यार आंसर हो मन रखिए यूरानियम तो फ्यूएल इन एटॉमिक पाइल इज यूरानियम ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर बेसिक क्वेश्चन गुड़िक रही नेक्स्ट देख वाटर गैस इज तो वाटर गैस टा आपणकर ये आप मन रखिए यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए CO+H2 ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देख ऑयल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ तो ऑयल गैस टा हूँ मिक्सचर ऑफ ऑप्शन बी H2 प्लस CH4 प्लस C2H2 प्लस CO तो आप आंसर हो ऑप्शन बी नेक्स्ट देखो साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी जितेले क्वेश्चन पचारिबो थियोफ्रास्टस ऑप्शन सी होच करेक्ट आंसर फादर ऑफ बायोलॉजी क्या कह जाए तो अरिस्टोटल को हमर फादर ऑफ बायोलॉजी कह जाए तो आपनकर सठिक उत्तर ऑप्शन ए अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन हमर कह जाए काहाकू हिपोक्रेट्स को कह जाए तो आपनकर ऑप्शन सी होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट तो एनाटॉमी कह जाए एनाटॉमी व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड स्टडी ऑफ बर्ड्स बहुत डिस्कशन करछे ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग इज तो ताको हमर कोन कह जाए बायोटेक्नोलॉजी कह जाए बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन सी नेक्स्ट देखो भाइरस इज सेड टू बी तो भाइरस टा होची गोटे ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट नो एंजाइम तो एंजाइम जे कंटेंट करेनी सी होची कोन सेटा होची गोटे भाइरस एटा होची भाइरस ऑप्शन बी एड्स भाइरस कंटेंट तो एड्स भाइरस टा हमरो कंटेंट करे आपण एठी मन रखिबे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो आपनकर ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हाँ पचारला देखो फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज कॉज्ड बाय तो हमरो एटा भाइरस जो हुए तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर मलेरिया पैरासाइट एंड अमोइबा ग्रुप डंडर तो एटा हमरो प्रोटोजोआ रे ग्रुप हुअନ୍ତି ना ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हाँ
ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଭତଖଣ୍ଡେ ୱାଜ୍ ରିନୋନ୍ ଫିଗର ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ? ତ ଏଟା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ଏଠି ପଚାରିଲା ନେମ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୟୁଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁ ଅଲସୋ ସର୍ଭଡ ଆଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି ୱିଲିୟମ ହାୱାର୍ଡ ଥ୍ରଫ୍ଟ। ତ ସେ 10th କ'ଣ ନା 10th ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 27th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ୟୁଏସ୍ର। ତ ସେ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ୟୁଏସ୍ର 10th, ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 1921ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ପଚାରିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଟିଏମ୍ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍। ତ ଏଟା ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏନଡିଏ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏନଡିଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ। ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ଟର୍ମ ପିସି ମିନ୍ସ ପିସିଟା ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ନାବାର୍ଡ। ନାବାର୍ଡର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ପଚାରିଲା। ତ ନାବାର୍ଡର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ବି। ଇସ୍ରୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଅପସନ୍ ବି। ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱେନ୍ ଆର୍ ଦିସ୍ ଫଲୋଇଂ ଡେଜ୍ ଆର୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଆନୁଆଲି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଡେ। ତ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଡେ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 9 ନଭେମ୍ବର। 9th ନଭେମ୍ବରରେ ଆମର ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେଟା ଆମର 10th ଡିସେମ୍ବର। 10th ଡିସେମ୍ବରରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଆମର 21 ଜୁନରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ 21 ଜୁନ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେଟା ହେଉଛି 26 ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର। 26 ନଭେମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ। এটা ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର। ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ। ତ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେଟା ଆମର 5th ଜୁନ୍। ଏଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ 5th ଜୁନରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏଇଟା ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଦେଇଛି। ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ମାନେ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଦେଖିବା। ନାଲସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ, ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଥରିଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଲସା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆଇଡିଆଇ। ତ ୟୁଆଇଡିଆଇ ହେଉଛି ୟୁନିକ୍, ମନେ ରଖ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ୟୁଆଇଡିଆଇ। ଏନଟିପିସି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ହେଉଛି ଏନଟିପିସି। ଇସ୍ରୋ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇସ୍ରୋ। ସେବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେବି ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେବି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଲା ନେମ୍ ଦ ଅଥର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବୁକ୍ସ। ଦେଖ ବୁକ୍ ଅଥର ଦେଲା। ଦ ଗାଇଡ ବୁକ୍ର ଅଥର କିଏ? ତ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ। ମାଲଗୁଡି ଡେଜ୍ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ କେ ନାରାୟଣନ। ଓକେ, ଆର୍ କେ ନାରାୟଣନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ଗାଇଡ। ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ଆମର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଦେଖ ମାୟା ମିର୍ଗ। ତ ମାୟା ମିର୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରୋଧ ମହାପାତ୍ର। ମାୟା ମିର୍ଗ। ପରଜା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପରଜା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରଜା।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखिछन जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो नेक्स्ट देख पचाला नेम द इन्वेंटर डिस्कवरीज पायनियर्स ऑफ द फॉलोइंग। देख रमन इफेक्ट आप जानीपारे सीवी रमन, सार सीवी रमन मन रखिल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जे फाउंडर मध्य कहींपर डिस्कवर जे करथिले प्रथमे, तो फाउंडर होचंदी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तापर देला टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तो जानिछंदी गैलीलियो, गैलीलियो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथिले अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, नेक्स्ट देखो नेम द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो म्यांमार कैपिटल कौन, म्यांमार कैपिटल होची नाफिडियो, नाफिडियो होची म्यांमार कैपिटल। मलेशिया होची कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर होची मलेशिया कैपिटल। मालदीव्स होची मेल कैपिटल। इंडोनेशिया होची जकार्ता। सऊदी अरेबिया होची रियाद, रियाद। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपनकर क्वेश्चन आसला, हां देखो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ए कॉलम देछि, बी कॉलम देछि, मैच करियार अछि। देखंतु क्वेश्चन पेपर टिके आपनकर मन रखिबे, कारण ए क्वेश्चन गुडे टिके स्टूडेंट जहाँ पठेइछन्ती सेते टिके माने ब्लरी टाइप रो क्वेश्चन गुडे देखा होछि। तथापि मु क्वेश्चन गुडे कहि दोछि, मन रख। महेंद्रगिरी ए रे देछि, गंधमार्दन देछि, बरहेपानी फॉल्स देछि, मन्नेश्वरम देछि, मिर्जापुर देछि। मैच करिया को देछि हाईएस्ट रेनफॉल, स्टैंडर्ड मेरिडियन, आयुर्वेदिक पैराडाइज, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। देख जदि आम मैच करिया प्रथम कोटा जानिछे, तो आमर देख ये आम देखा मन्नेश्वरम रे सबुठारु हाईएस्ट रेनफॉल हुए। तो जदि आम सीरियल वाइज करदे जाना को इजी हम 1 2 3 4 5। तो मन्नेश्वरम 4 रही, 4 रही आपणकर ए बी सी डी नहीं गले सुविधा हम। ओके, जदि आम मैच करवा तो आपणकर 4 रहीगला ए। सेमती यदि आप गंधमार्दन देखिए, गंधमार्दनटा हूँ आयुर्वेदिक पैराडाइज, तो आपणकर हाँ 2 रहीगला आपणकर कौन 2 रहीगला सी। तापर आपणकर जदि आप देखिए महेंद्रगिरीटा हूँ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तो आपणकर हाँ 1 रहीगला डी। तापर आसला बरहेपानी फॉल्स। देख बरहेपानी फॉल्सटा आमर कोठे आसे, तो सेटा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आसे बरहेपानी फॉल्स। तो आप 3 रहीगला ई। लास्ट आसला मिर्जापुर, मिर्जापुर ऑटोमेटिक मैच कर स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्जापुर 5 रहीगला बी। ओके, ये भी आप मैच करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट को देखिबा। देख हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा करेंटली आमर 2025 कथा यहाँ कहूँ। तो 2025 रे आमर गवर्नर ऑफ ओडिशा अच्छी, नाटा आप मन रखिए डॉक्टर हरिबाबू काबमपति। ओके, हरिबाबू काबमपति अच्छी। नेम द टाउन वेयर द हाल एरोनॉटिक्स फैक्ट्री इन ओडिशा सिचुएटेड। देखो ये आमर कोठे रही ना सुनाबेड़ा रे, सुनाबेड़ा कोरापुट से, सुनाबेड़ा कोरापुट ही रही आमर हाल। नेम द सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम ओडिशा हु इज रेसिपिएंट पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड पाई सुदर्शन पट्टनायक, सुदर्शन सुदर्शन पट्टनायक, सुदर्शन पट्टनायक ही पाई, तो आप मन रखिए। नेक्स्ट देख हाँ ऑन व्हिच डेट लॉयर्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन ओडिशा। लॉयर्स डेट आमर ऑब्जर्व करा जाए, आप मन रखिए 28 एप्रिल, 28 एप्रिल आमर लॉयर्स डे ऑब्जर्व करा जाए। व्हिच नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सेटा होची भितरकनिका, भितरकनिका, भितरकनिकाटा होची आमर कोन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेठी मोस्टली देखा जाए से नेशनल पार्क रे, तो एटा मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा पचरला मनु भाकर। तो ये देख ये कौन देछि गेम माने जो गेम खेलती एसोसिएटेड प्लेयर तांका विषय देछि, तो प्लेयर का नाम देछि को गेम सहित जड़ित। तो मनु भाकर आमर जानि हम भला भाबरे शूटिंग, मनु भाकर शूटिंग पे फेमस। तो आपणकर मनु भाकर शूटिंग। सेमिति आपण देला कोन अमित रोहिदास। देख अमित रोहिदास जदि आप देखिए सी फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी।
जेमिनी रोड्रिगो जदि आप देखिए से क्रिकेट खेलती क्रिकेट क्रिकेट महिला क्रिकेटर ओके। प्रमोद भगत होउछन्ति प्रमोद भगत होउछन्ति पारा बैडमिंटन प्लेयर बैडमिंटन ओके। वैभव सूर्यवंशी तो क्रिकेट खेलती क्रिकेट तो इजी है आप इजिली क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन गुड़िक। नेक्स्ट जदि आम देखा क्वेश्चन देला नेम द फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विथ। तो जनपीठ अवार्ड आमर कौन दिए जनपीठ अवार्ड आमर लिटरेचर पे दिए लिटरेचर पे। तापर दादा साहेब फाल्के तो सिनेमा आउ फिल्म इंडस्ट्री पे दिए तो फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा पे दिए दादा साहेब फाल्के। ललित कला एकाडेमीटा आमर दिए कौन पे ललित कला एकाडेमीटा आप मन रखिए विजुअल आर्ट्स पे विजुअल आर्ट्स पे दिए ललित कला एकाडेमी। गोल्डन पिकॉक अवार्ड आमर दिए कॉर्पोरेट 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 गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी पे दिए आमर कौन गोल्डन पिकॉक अवार्ड। अर्जुन अवार्ड तो दिए जाए स्पोर्ट्स खेलाड़ी मान स्पोर्ट्स तो इजिली आप एगुड़ा करेंगे। नेक्स्ट जब देखा देला इन व्हिच स्टेट व्वेयर फॉलोइंग आर सिचुएटेड देख साबरमती आश्रमटा अहमदाबाद रही अहमदाबाद गुजरात ओके। हाँ किचकेश्वरी टेम्पलटा मैं अलरेडी आपको कही मयूरभंज रही मयूरभंज रही कौन किचकेश्वरी देवी टेम्पल। तापर हवा महल तो आम जाने राजस्थान रही जयपुर ही हवा महल रही। व्हाइट पीस पागोडा आमर क्या कहुए व्हाइट पीस पागोडा आमर कहुए धौली धौली को आमर कहुए धौली ओके। नेक्स्ट देख श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कौट रही तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल रही केरला तिरुअनंतपुरम रही तो मन रखिपारे। देख ये आप पचारा फ्रॉम व्हिच स्टेट द रिवर महानदी इज ओरिजिनेटेड देखो आम रिवर महानदी ओरिजिनेट होमर कौटू छत्तीसगढ़ स्टेट टू छत्तीसगढ़ हूँ आंसर ओके। नेक्स्ट देख हु फ्रॉम ओडिशा इज द फाउंडर ऑफ ओयो कंपनी इन इंडिया ओयो रो जे फाउंडर सी होचंदी रितेश अग्रवाल ओके। नेक्स्ट देख व्हिच इज द एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगुन लोकेटेड इन ओडिशा तो सीटा होची चिलिका हमरो चिलिका। नेक्स्ट देख व्हेयर द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन ओडिशा ब्रांड कोणार्क सीमेंट वाज एस्टाब्लिश तो एटा राजगांगपुर होइतिला राजगांगपुर जोटा कि हमरो राउरकेला पाखे तमरो सुंदरगढ़ रे। नेक्स्ट देख हाँ व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा हाईएस्ट वाटरफॉल देला मात्र कि बरही पानी वाटरफॉल। द रेंगाली डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर व्हिच रिवर रेंगाली डैम हमरो बिल्ड करा जायछि ब्राह्मणी रिवर ऊपर रेंगाली डैम कंस्ट्रक्ट करा जायछि। व्हिच एनिमल स्टैच्यू इज फाउंड इन एम्ब्लेम ऑफ ओडिशा हॉर्स ओडिशा हैज हाउ मेनी एमपी सीट्स इन लोकसभा लोकसभा रे आपण एठी मन रखिबे 21टा राज्यसभा पई 10टा तो 21 होच आंसर। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन कोरापुट फेमस कॉफी प्लांटेशन पे। व्हिच इज द ओडिशाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड व्हेयर इट इज लोकेटेड एटा होची अंशुपा जोटा कि अशोकराकृत हद कटक रे रही कटक। नेक्स्ट देख हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट रो करेंट चीफ जस्टिस किए अछंती जस्टिस हरीश टंडन नेक्स्ट देख हाँ हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सी होचंती जस्टिस रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट देख इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट धामरा पोर्ट लोकेटेड धामरा पोर्ट आमर भद्रक रे रही भद्रक। नेक्स्ट देख हु इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ ओडिशा जेतेले क्वेश्चन पछरे नंदिनी चीफ मिनिस्टर मध्ये थिले नंदिनी शतपथी। इन व्हिच ईयर द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एटा अपन मन रखिए 2022 रे आउ 25 जुलाई रे होइतिले
ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗହିରମଥା ମାରାଇନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆମର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ଆଉ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍? ତ ଗହିରମଥା ମାରାଇନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଉ ସେଠି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ରେ ଟର୍ଟଲ୍ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଅଲିଭ୍ ରିଲେ ଟର୍ଟଲ୍ କଛୁଆ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହାଉ ମେନି ଗେଟ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଗେଟ୍? ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ, ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ ଆଉ ଚାରିଟା ଗେଟ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେମ୍ ଟୁ ମିନେରାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ନା ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଫାଇଣ୍ଡ ହୁଏ, ଏହା ସହିତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ପଚାରିଲା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପପୁଲାରଲି କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଲୋକ କବି ରତ୍ନ ଅର ଲୋକ କବି ଆମର ହଳଧର ନାଗକୁ କୁହାଯାଏ। ହଳଧର ନାଗ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ କବି ରତ୍ନ ଆଉ ଲୋକ କବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗନଗର ଲୋକେଟେଡ୍? ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି, ଯାଜପୁର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଦେଲା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଭେଣ୍ଟର। ଇନଭେଣ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବାକୁ କହିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର। ଏକ୍ସରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସରେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ କନରାଡ ରୋଜେଣ୍ଟନ। ତ WC ରୋଜେଣ୍ଟନ। ତାପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତ ଜାଣିଛେ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ରେଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲିମୋ ମାର୍କ୍ରୋନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ କିଏ ସ୍ଥାପନା ମାନେ ତାର ଇନଭେଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲା, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଟାସ୍କ ରହିଲା। ବାଇଫୋକାଲ ଲେନ୍ସର ଇନଭେଣ୍ଟର କିଏ? ବାଇଫୋକାଲ ଲେନ୍ସର ଇନଭେଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍। ଗ୍ରାମଫୋନର ଇନଭେଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରାମଫୋନ ଇନଭେଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏମିଲେ ବର୍ଲିନିୟର। ଗ୍ରାମଫୋନକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଜଲୋ ବିରୋ 1938ରେ ତାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେମ୍ ଦ ଅଥର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବୁକ୍ସ। ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ। ଦ ରିପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟୋ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ। ଓଥେଲୋଟା ମନେ ରଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବ। ଓଥେଲୋଟା ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟର। ଗୋଦାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚନ୍ଦ। ଲାବଣ୍ୟବତୀଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଲାବଣ୍ୟବତୀଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ତାପରେ ଦେଲା ଏ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍। ନାଲସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନରେ ନେଇଥିଲି, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଏଟା ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟାସ୍କ ରହିଲା। ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। KYC ଜାଣିଥିବେ ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର। USB ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ ବସ୍। PDF ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟେବୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍। ଏମ୍ସ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ୟୁନେସ୍କୋ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। CNG ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍। ନେଫ୍ଟଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନେଫ୍ଟଟା କ'ଣ? ତ ନେଫ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର RTIଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଇଗ୍ନୋଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇଜି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର 28ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି।
ହୁଇଚ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଡଗ୍ ବାଇଟ୍? ଡଗ୍ ବାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ରାବିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ରାବିଜ୍। ଜଳାତକ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଜଳାତକ, ରାବିଜ୍। ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭାଇରସ୍? ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଭର। ଲିଭର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ପଚାରିଲା ଦ ହବା ମହଲ, ଦେଖ ଦ ହବା ମହଲ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆମର ହବା ମହଲଟା ଆମର ରହିଛି କୋଉଠି? ଜୟପୁରରେ। ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କୋଉଟା? ହବା ମହଲ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନ ଆମର ରହିଛି ହବା ମହଲ। ପଚାରିଲା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଉସ୍? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା। ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଆନ୍ସର ହବ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଭାରତ ରତ୍ନ। ପଚାରିଲା ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୋଉଟା? ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନେଟଟା ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଟର୍ନ, ସଟର୍ନଟା ହଉଛି ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ? ତ ସେଟା ହଉଛି ବିଏନ୍ଏସ୍, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଯୋଉଟାକି 1 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଲାଗୁ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ? ଗୋଲ୍ଡର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲଟା ହଉଛି AU। AU କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡର ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ଟା ହଉଛି ଔରମ୍, ତେଣୁ AUଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ। ତ ସିଲଭରର ଲାଟିନ୍ ନେମ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ତାର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ୱେମ୍ବଲଡନ୍ ଟ୍ରଫିଟା ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ? ତ ୱେମ୍ବଲଡନଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେନିସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଟେନିସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଏଟା, ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଟେନିସ୍। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 28 ଜୁଲାଇ, ମନେ ରଖ 28 ଜୁଲାଇ 1914। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ? ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଟ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949, ତ ଆପଣଙ୍କର 26 ନଭେମ୍ବର ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଇଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି? ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି କିଡନୀ, କିଡନୀ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରେ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିମାଳୟାଜ। ହୁ ଓନ୍ ଦ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ 2025? ତ ମୋହନଲାଲ, ମୋହନଲାଲ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରଷିଆ? ତ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି ନାଇଲ ରିଭର, ନାଇଲ ରିଭରଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ, ନାଇଲ ରିଭର। ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ କୁହାଯାଏ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବା ବାଙ୍ଗାଲୋର କୁହାଯାଏ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି କିଏ? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଜୀ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଜୀ। ଓକେ ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର? ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରିଭରଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୈତରଣୀ ରିଭର। ଆନ୍ସର ହେବ ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀ ରିଭର, ମନେ ରଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣ ପଚାରିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁଚେତା କ୍ରିପଲାନୀ, ସୁଚେତା କ୍ରିପଲାନୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନିଥିଲେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1963ରୁ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସୁଚେତା କ୍ରିପଲାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବିଟ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ୱିଜାର୍ଡ? ତ ଏଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ଆନ୍ସର ହେବ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ବୁକ୍ର ଅଥର କିଏ? ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ବୁକ୍କୁ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ, ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟାକ୍ସ ରହିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲୋକେଟେଡ୍? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସଟା ଆମର ହେଗ୍ ସିଟିରେ ରହିଛି, ହେଗ୍ ସିଟିରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପଚାରିଲା ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ? ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ କୁହାଯାଏ କୋଲକାତାକୁ।
कोलकाता हूँ आम सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ सेवेन हिल्स क्या कहुए पचारा। सिटी ऑफ सेवेन हिल्स आप मन रखिए रोम को कहुए इटाली रोम। रोम सिटी इटाली सिटी ऑफ सेवेन हिल्स। तो व्हाइट सिटी आम क्या कहुए तो व्हाइट सिटी आम कहुए उदयपुर को। यहाँ मन रखिए व्हाइट सिटी उदयपुर। राजस्थान उदयपुर हूँ व्हाइट सिटी। सिटी ऑफ पेयर्स आम कहुए हैदराबाद को। हैदराबाद को कहुए कौन सिटी ऑफ पेयर्स जोटा कि भाग्यनगर। हुई सिटी इज नोन एज गार्डन सिटी। गार्डन सिटी क्या कहुए तो गार्डन सिटी आम कहुए बेंगालुरु को। बेंगलुरु सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर पचारा हुई सिटी इन इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल आम जानी अमृतसर को कहुए अमृतसर। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो सेटा आम जानी ऑलरेडी वाटिकन सिटी। वाटिकन सिटीटा हूँ सब स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हु वाज द फास्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज तो सी होती रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। हु वाज द फास्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स सी होती अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। नेक्स्ट देखो हु वाज द फास्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड आमर ए आर रहमान पाई। ए आर रहमान पाई। नेक्स्ट देखो हु वाज द फास्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड आशा पूर्ण देवी पाई। आशा पूर्णा देवी। तो से थे जड़े बेंगाली नोवेलिस्ट। आ प्रथम प्रस्तुति द फास्ट प्रोमिस 1976 रे मिलता कौन जनपीठ अवार्ड आशा पूर्ण देवी। नेक्स्ट देख थोमास कप। थोमास कपटा आमर बैडमिंटन सहित जड़ित। बैडमिंटन बैडमिंटन सहित जड़ित थोमास कप। विथ व्हिच स्पोर्ट द पपिंग क्रीज एसोसिएटेड क्रिकेट सहित जड़ित। क्रिकेट। व्हिच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो सेटा होची विटामिन के। विटामिन के। हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट इन्वेंट करते किए डायनामाइट इन्वेंट करते आल्फ्रेड नोबेल। आल्फ्रेड नोबेल। आल्फ्रेड नोबेल ही आमर डायनामाइट इन्वेंट करते। नेक्स्ट देख नेक्स्ट पचारा व्वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन रो हेडक्वार्टर आमर न्यूयॉर्क सिटी रही। न्यूयॉर्क यूएसए रे। हु इज द प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट तो बर्तमान अच्छा ऑलरेडी आम डिस्कसन बारंबार यहाँ कर जस्टिस हरीश टंडन 2025 रहा। तो 2025 जस्टिस हरीश टंडन अच्छा। हरीश टंडन अच्छा आमर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट। हु वाज द फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली तो यहाँ आप मन रखिए से होती विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित होती प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली फ्रॉम इंडिया। ओके तो ये इंडियन हिसाब से तो ये इंडियन हिसाब से काउंट तो ये आपंकर जब इंडियन पर्पज पे देती तो निहाती फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इंडिया से होती विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये जो क्वेश्चन पचारि वर्ल्ड तरफ जी थो आप कमेंट मेंशन करेंगे आंसर कौन हो। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आम जाने 5 जून रे ऑब्जर्व कर 5 जून रे। नेक्स्ट देख व्वेयर इज द घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन इंडिया तो घाना बर्ड सेंचुरी आम जानी केओलाडियो। केओलाडियो घाना नेशनल पार्क जोटा आमर से भरतपुर राजस्थान रही। राजस्थान भरतपुर राजस्थान रही डिफरेंट टाइप बुले पचार क्वेश्चन घाना बर्ड सेंचुरी तो जोटा कि भरतपुर राजस्थान रही। केओलाडियो घाना बर्ड सेंचुरी से कहुए तो राजस्थान रही। नेक्स्ट देख हाँ पचारा हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। वंदे मातरम आमर कंपोज करते बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया लॉन्गेस्ट डैम हूँ हीराकुद। पचारा व्हिच इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस रिसर्च इन इंडिया तो यहाँ आमर मन रख विक्रम साराभाई। विक्रम
सारा भाई मेडल मिले। ओके, नेक्स्ट देखो, हु वाज द फास्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? बहुत थर आम डिस्कसन करछे, बजेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? तो एटा होची कर्णाटकर हुबुली। व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन ओडिशा? देवमाली। देवमालीटा होची हाईएस्ट पीक इन ओडिशा, कोरापुट रही। व्हिच इज द बिगेस्ट लेक इन इंडिया? बिगेस्ट लेक होची, एटा आपण पे टैक्स रहला, कमेंट रे मेंशन करो। बारंबार डिस्ट्रिक्ट कोड रे मैं डिस्कशन करोची, तो बिगेस्ट लेक कोटा इंडिया रे कमेंट रे मेंशन करो। इन व्हिच इंडियन स्टेट द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर फाउंड? खजुराहो स्कल्पचर टा हमर कोठी देखा जाय रे? तो एटा हमर देखा जाय मध्य प्रदेश रे। खजुराहो मध्य प्रदेश रे देखा जाय। सुंदरबन टाइगर जो सुंदरबन नारू जानि परिबो, वेस्ट बंगाल। तो चला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद टा कोठी रहिछि? तो एटा मध्ये आपण मन रखिबे, कोठी जयपुर रे रहिछि। जयपुर, जोटा कि राजस्थान रे। नेक्स्ट देखो, व्हेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? बहुत थर आम डिस्कशन करछि, ऑस्ट्रेलिया रे रहिछि। ऑस्ट्रेलिया रे हमर रहिछि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इन व्हिच स्टेट इंडिया डज द सनराइज फास्ट? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जो कि डोंग विलेज रे सबठारु प्रथम सूर्योदय हुए, डोंग विलेज। व्हिच इज द नेशनल हेरिटेज, सॉरी ता पूर्व क्वेश्चन, व्हिच प्लेस इन वर्ल्ड रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? हाईएस्ट रेनफॉल हमर मनेश्वरम रे हुए, मनेश्वरम मेघालय रे। मेघालय रे मनेश्वरम, मनेश्वरम। हाँ, तापर देखो, व्हिच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? इंडियन एलिफेंट्स। इंडियन एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स को हमर नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया कहा जाए। महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट? तो महात्मा गांधी डू और डाई देथिले केबे? हमर से मूवमेंटटा होची समस्त मन रख, क्वेट इंडिया मूवमेंट 1942, क्वेट इंडिया, क्वेट इंडिया मूवमेंट रे डू और डाई कहिथिले महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखो, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्किल इंडिया मिशन? तो से होचंदी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, एटा आपण मन रखिबे। व्हिच इज द फास्ट यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश इन द वर्ल्ड? तो सेटा होची हमर प्रिय नालंदा। नालंदा होची प्रथम यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी। तापर पचारला, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे देला मात्रे आपण इजीली मन रखि परिबे 21 जून। इंपोर्टेंट डे सेति में प्रैक्टिस करो। नेम द कंट्री वेयर द मिलिटरी सर्विस इज कंपलसरी फॉर वुमेन? तो सेटा होची इजराइल। इजराइल कंट्री, जे कि हमर इंडिया रो फ्रेंडली कंट्री। तो इजराइल रो देखंतु मोसाद होची सबटर पावरफुल मते जानिथिबे तांकर एजेंसी। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ओडिशा द फेमस घटगां मातारानी टेम्पल लोकेटेड? हमर मातारानी को मंदिर कोठे रहिछि? केन्दुझर रे रहिछि, केउंझर। नेक्स्ट देखो, पचारला देखो, एब्रिविएशन रो एक्सपांड करिया पे देछि। तो यूनेस्को आपण जानिछंती, यूनेस्को अथरे कहि दोछि यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, हाँ, एजुकेशनल, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इग्नू तो जानिछंती इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नालसा तो ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथिले, नालसाटा होची नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यूपीआई होची यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जीपीआरएस होची आपण एठी मन जनरल, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होची हमर कोन? जीपीआरएस रे फुल फॉर्म। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बेसिक क्वेश्चन जानिछ भला भाबरे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू होचंती प्रथम प्राइम मिनिस्टर इंडिया रो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो हमर नेशनल सॉन्ग होची वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम टा होची हमर नेशनल सॉन्ग। व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? तो यार आंसर मते जानिछो, राजस्थान,
ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଇ ଏରିଆ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍? ଏଇଟା ହେଉଛି 2023ରେ ହୋଇଥିଲା। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ? ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଆଲାନ୍ ଅକ୍ତୁଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମେ। ଏଓ ହ୍ୟୁମେ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍? ତ ଦେଖ କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆମର 1942ରେ ହୋଇଥିଲା। 1942ରେ ଆମର କ୍ୱେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସିଟିକୁ କୁହାଯାଏ। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନାଇଲ୍ ରିଭର ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହିସାବରେ ଆମାଜନ ରିଭର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍? ତ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲିଟରେଚରରେ ପାଇଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସ୍ପାଇସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ସ୍ପାଇସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମର କେରଳ। ଗଡ୍ସ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ? ଇଣ୍ଡିଆର ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭାରତ ରତ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମର ଜାଣିଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ହୀରାକୁଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ରହିଛି। ପିଡିଏଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍। ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଉଛି ପିଡିଏଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ରିସେଣ୍ଟଲି 2025ରେ ଆମର କିଏ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାକ୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ବାରବାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏସ୍ବିଆଇ। ଏସ୍ବିଆଇଟା। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଫାଦର ଅଫ୍ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଉଛି ଭର୍ଗିଜ କୁରିଏନ୍। ଭର୍ଗିଜ କୁରିଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଦ 2010 କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ? ତ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ XIX ଏଡିସନ୍ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ। IPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ IPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ। ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ ହେଉଛି IPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି? ତ ତା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ହାଏଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗିର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୁଜୁରାଟ। ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପିଙ୍କ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପିଙ୍କ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେବ କ'ଣ ଜୟପୁର। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ହେଉଛି ପିଙ୍କ ସିଟି। ତ ଲେକ୍ ସିଟି କେଉଁଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଲେକ୍ ସିଟି ଆମର କେଉଁଟା କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ क्वेश्चन पचारा व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? जीएसटी आमर 2017 इम्प्लीमेंट होता 2017 हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ओके where is इंडियाज फास्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च फैसिलिटी बा टेस्ट ऐप लोकेटेड इन ओडिशा? तो ये बालासुर रही बालासुर डिस्ट्रिक्ट। व्हिच डांस फॉर्म इज फेमस इन आसाम? आसाम रो बिहू डांस। आसाम रो बिहू डांस फोक डांस फेमस डांस एटा। आउ आसाम गोटे सतरिया डांस रही सतरिया डांस। ओके फोक डांसटा हूँ बिहू आउ सतरिया डांसटा फेमस आसाम देख हु इज द करेन्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा? करेन्ट गवर्नर आम अच्छा 2025 बर्तमान अच्छा किए सी होती डॉक्टर हरिबाबू काबमपति। नेक्स्ट देख पचारा हाँ हु इज द स्वभाव कवि ऑफ ओडिशा? स्वभाव कवि आमर क्या कहुए
अलरेडी डिस्कसन करते स्वभाव कवि होचंदी गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहर तांको नारे मध्ये यूनिवर्सिटी वर्तमान होइछि गंगाधर यूनिवर्सिटी, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी। तो स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। हाईएस्ट माउंटेन पीक जेतेले क्वेश्चन पचारिबो सेटा होछि देवमाली। देवमाली हमर कोरापुट रहिछि, देवमाली कोरापुट रहिछि। नेक्स्ट देखो हाँ द बैतरणी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच हिल रेंज। तो गोनासिकारु हमर बाहरछि कोटा बैतरणी, गोनासिका हिल रेंज रोटा बाहरछि। व्हिच ओडिया पोएट इज नोन एज कविवर। कविवर राधानाथ राय, कविवर राधानाथ राय। राधानाथ राय हमर चिलिका लिखिथिले ना काव्य को। नेक्स्ट देखो हु बिल्ड द कोणार्क सन टेबल। कोणार्क सन टेबल को हमर बिल्ड करथिले नरसिंह देव वन, नरसिंह देव वन, नरसिंह देव प्रथम हमर कोणार्क सन टेबल को बिल्ड करथिले। हाँ द घुमुरा डांस बिलोंग टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ए क्वेश्चन बहुत थर परीक्षा रे आछि। कलाहांडी, कलाहांडी रा घुमुरा डांस फेमस। व्हाट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा रो किछि स्टेट फेस्टिवल सेमिति सेपरेटली नै, ओडिशा रे बहुत गुडे फेस्टिवल रहिछि। तो नन हबो आंसर। तो ओडिशा रो जदि आपण देखिबे मकर संक्रांति मध्ये हुए, रथ यात्रा मध्ये हुए, तो बहुत गुडे फेस्टिवल रहिछि किंतु स्टेट फेस्टिवल हमर ओडिशा रो कोनोसी भी नै। जदि आपण जानि छथि कमेंट मध्ये मेंशन करिबे। स्टेट मु जदि सर्च कली टोटल ओडिशा रो स्टेट फेस्टिवल सेमिति किछि डिक्लेयर नै, केवल आपणकर बहुत गुडे हमर ओडिशा रे बहुत फेस्टिवल रहिछि। देखो व्हिच सिटी इज नोन एज द सिल्वर सिटी ऑफ ओडिशा। सिल्वर सिटी ऑफ ओडिशा हमें जानिछे कटक, कटक। सिल्क सिटी बरहमपुर। हु इज नोन एज उत्कल गौरव। उत्कल गौरव हमें जानिछे मधुसूदन दास, मधुसूदन दास, मधुसूदन दास उत्कल गौरव। देखो देखो व्हेयर इज ओडिशाज लार्जेस्ट वाटरफॉल बरहीपानी लोकेटेड। बरहीपानी हमर मयूरभंज रे रहिछि, बरहीपानी मयूरभंज रे रहिछि। हाँ ओडिशा केम अंडर मराठा रूल इन व्हिच ईयर। तो एटा आपण मन रखिबे 1751 रे। हु रोड द ओडिशा स्टेट सॉन्ग वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी हमर कि लिखिथिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र हम लिखिथिले वंदे उत्कल जननी। हु इज नोन एज उत्कल मणि। उत्कल मणि हमर गोपबंधु दास को कहा जाए। ओके गोपबंधु दास। नेक्स्ट देखो हाँ व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ ओडिशा। तो पीपल ट्री होची स्टेट ट्री ऑफ ओडिशा, पीपल ट्री। व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा बाय एरिया। एरिया अनुसार मयूरभंज आउ पॉपुलेशन हिसाब से गंजाम। ओके से अनुसार मन रखिब। व्हिच ट्राइबल फेस्टिवल इज नोन एज छौ। तो ये फेस्टिवल देला ना ट्राइबल फेस्टिवल जोटा छौ डांस हुए ना सेटा चैत्र पर्व रे हुए, चैत्र, चैत्र पर्व। ओके नेक्स्ट देखो फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ होची डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। प्रथम चीफ मिनिस्टर होचंदी हरे कृष्ण महताब, हरे कृष्ण महताब। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो ओल्ड नेम रहिछि कलिंगा, तापरे या सहित उड्र, कोशल। तो कलिंग मोस्टली फेवरेबल, कलिंग, उड्र एगुड़िक आप मन रख। ओके जोटा कि ओडिशार पूर्व ना थिला, कोशल मध्य ओडिशार पूर्व ना थिला। नेक्स्ट देखो व्हिच ओडिशा प्लेयर ओन एन ओलंपिक हॉकी मेडल। देखो इथिरे दी जनक ना रहिबो जोथिरे अमित रोहिदास, अमित रोहिदास तांग सहित वीरेंद्र लाक्रा, वीरेंद्र लाक्रा, वीरेंद्र लाक्रा। हाँ देख डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर इन व्हिच सिटी। तो आमर देख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तार हेडक्वार्टर सब पचारे। डब्ल्यूएचओ होची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तार हेडक्वार्टर रही जेनेवा, स्विट्जरलैंड रे, स्विट्जरलैंड रे। व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमर वेनस को कह जाए, मॉर्निंग स्टार वेनस को कह जाए। तो देखो टोटाल आपणकर 17टी डिस्ट्रिक्ट कोर्टर जो क्वेश्चन मैं आलोचना करी इंडिविजुअली आपणकर वीडियो अपलोड अच्छी या सहित
ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍‌ରେ 3 ଆୱାର ଭିଡିଓରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମର୍ଜ ଭିଡିଓ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଅପକମିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏସ୍ସି, ଓଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ। ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ନିହାତି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପିଡିଏଫ୍ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ତ ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ପେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।